کیوں راجپوت بھائی ایسا نہیں ہے؟ جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی بات. اس دن میں آپ کی براڈ پہ تھا اور آپ نے علامہ صاحب سے یہی آپ کی گفتگو چل رہی تھی، تو جب ایک باجی بھی بات بیچ میں بولی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ باجی پلیز آپ چپ کر جائیں، تو آپ نے یہی بحث ان کے ساتھ تھی کہ رفع کا مطلب یہ ہے، تو یہی چیلنج تھا. بالکل ایسی ہی بات ہے. جی جی. تو میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں اس کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ اگر رفع اصل کا میں فعل اللہ کے لیے آئے. میں نہیں چھوڑی جا رہی، میں جو ہوتی ہے نا، میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی، جب آپ کہیں گے کہ میں اس کو غلط پتا میں ہے، میں نے اس دوبارہ کو کہا کرتا ہے کہ ہوں قسم، تو وہ میں یہ راجپوت بھائی میں نے اس کو کہا ہے قسم کھا لو کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہا میں قسم نہیں کھاؤں گا. اس کا مطلب پتا ہے اس کو؟ یار سیدھی سی بات ہو رہی ہے، مطلب مناظرے میں ہم بیٹھے ہوئے، رفع عیسی علیہ السلام پہ مناظرہ ہو رہا ہے، پوری ویڈیو موجود ہے، تو کس کے رفع کی بات ہو رہی ہے؟ انسان کے رفع کی بات ہو رہی ہے نا، یا کوئی گاڑی یا گھوڑے، کوئی گدھے، کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے؟ انسان کی بات ہو رہی ہے. میں راجپوت بھائی کو بتاتا ہوں. راجپوت بھائی وہ پتا کیوں بحث کو الجھا رہا ہے؟ آپ کا دیا ہوا یہ چیلنج، اب اس کو پتا تھا کہ یہ چیلنج وہ پورا نہیں کر پائے گا، اس لیے اس مسرور نے صاحب سب کا دیا تھا، اس لیے نیچے تار دیا. سب دیکھ رہے ہیں کتنے بندے بول رہے ہیں، ایک کے ساتھ اب بول رہے ہیں نیچے تار دیا. 2 بندے اہل سنت والجماعت کا دعائی دے تھے. اچھا اب یہ ہوا ہے کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ثابت نہیں کر سکے گا، اسے تو کال پہ اتار رہے ہیں، ضیاء بھائی کو کال پہ لے نا. وہ تو تو کیوں رہے چیلنج ہو بند یار؟ ہی نہیں کر رہے. سنا رہے ہو اور بھائی جان ضیاء صاحب کو سمجھ ہی لگ رہی تو کیا کریں پھر اس کا؟ کال پر لو نا، کال پر لو پھر بات ہوگی نا. کال پر تو لو نا. ضیاء سے اسٹوڈنٹ بندے نے پوچھا ہے کہ یار رفع کا کیا مطلب ہے، اس کو وہ جواب دینے نہیں آ رہا. کال پر لو، کال پر لو، کال پر لو، اس سے کال پر لو. لو آپ نا کی کال گواہی پر، لکھ ڈر کے کیوں لے رہے گا گی، اپنا کو لو. اس سے کال پر لو. لو نا آپ کی کال پر، گواہی ڈر لکھ کے کیوں لے رہے گا گی. اپنا کو. بتاؤ مرتئیوں کو کہ ہم نہیں بات کر سکتے ضیاء سے. لو کال پر اس کو. اپنا ہاں ہاں کلیم ہاں اللہ ہاں بس وہی مرزی والے جرا نا کام. نہیں نہیں، کلیم بدتمیزی اللہ نہیں، بھائی بدتمیزی. آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ نہیں ثابت کر سکے گا تو آپ احمدی ہو جاؤ گے. کال اب پہ آپ لو نے احمدی نا، ہونا. کال کال پہ پہ لو. تو لانا، کال پہ گھنٹہ ضیاء بھائی کو کال پہ تو لانا. سارے رو رہے، سارے رو رہے، سارے اور رو رہے ضیاء ہیں. بھائی سے آہو بولا نہیں ہسی جا رہا. رو رہے ہیں، تسی سارے ہس رہے ہو. ایک یار تو ایک ظاہر آیا سی تو بات ہے، تھوڑیاں اپنی چیخاں نکل گئی نے فتح سارے فتح کے اوپر مرزائیاں بندہ دیاں. روتا تھوڑی ہے کوئی، فتح پہ روتا تھوڑی ہے، فتح پہ ہنستے چیخاں نہیں. نکل گئی نے مرزائیاں سارے دیاں، چیخاں مار دے ہوئے. اچھا چلیں، عیسیٰ علیہ السلام، چلو یہ اور چلیں بھائی ٹھیک ہے، او عیسیٰ علیہ بھائی او السلام. بھائی میں مرزائی نہیں ہوں، مجھے بتاؤ میری تو نہیں نکلی چیخیں، اور میں نہیں ہوں مرزائی بھائی جان. مرزائی مار. چلو منو جواب دے دے، کم از کم انہوں نہ دے، منو دے دے جواب. چلو اس کو ہی اچھا دے دے. مسرور اور بھائی بھائی ایسے ہماری، بھی نہیں مرضی ہے گی، ایسی نہیں مسرور مرضی بھائی ہے گی. ہماری طرف نا جواب بندے، منو دے دے. اچھا ہماری بات کو نا ان کے بندے زیادہ سمجھ رہے ہیں. صحیح بات. روندے کیوں ہو بھی میوٹ اور کیوں بھائی کر دے؟ میں نہیں ہوں، منو جواب دے دے، منو چیلنج جواب دے چیلنج دے. چیلنج تہاڈا بڑھ گیا، تہاڈے نال چیلنج. اچھا چلے ٹھیک ہے یار، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے یار. ایسے ہی دیکھیں، جب آپ پنگا لو گے تو پھر آپ کچلے جاؤ گے. تو ادھر ہم صبح سے بیٹھے ہوئے، پہلے آپ کے مولوی صاحب آئے بڑی. اچھا راجپوت بھائی مسرور بھائی اور آپ نے بنڈل نوٹ بھائی کیا کو جو صبح مولوی صاحب آئے تھے؟ مسرور بھائی آپ نے نوٹ کیا جو مولوی صاحب آئے تھے وہ بھی ادھر ادھر جا رہے یہی ہیں کام کر رہے جی، اس کی ترکیب کرو، لیکن وہ بندہ ثابت نہیں کر پایا. ہاں یہی چکر ہے. نادر بھائی ان کا کام ہی ہے کہ ان کو حلوہ جاتا رہے اور یہ حلوے کی تعریف کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر یار سکتے. آج اس کو مل گیا نا تقریباً 4000 کی دیہڑی لگ گئی اس کی تو وہی پاکستان تو میں. کہہ رہا ہوں، اس کو حلوہ مل گیا، اس کو اور کیا چاہیے. 4000 کی دیہڑی لگ گئی. ہے کوئی ماں کا لال ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو شاید نکل آئے. دیکھتے ہیں نیچے، ایک منٹ ذرا. ناظر بھائی نیچے 24 لوگوں نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے. میں وہ دیکھ رہا ہوں، کوئی مولوی کوئی ہو، کچھ احمدیوں نے بھی ڈالی ہوئی ہے. یار اتنے بندے یار، ایک منٹ ذرا. ابھی تو 30 تھے، 30. جی یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کس کو اٹھاؤں میں. بھائی یہ جو غیر احمدی دوست ہیں نا، یہ ہمارے میرے مسرور بھائی کے، طلعت بھائی کے زیادہ فین بن گئے. یہ دیکھیں نا راجپوت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ نوید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سید نوید بھائی. تو یہ میرے اور مسرور بھائی کے اور طلعت بھائی کے زیادہ بڑے فین بن گئے یہ لوگ. ان کو پتہ ہے نہیں یار جی بات نہیں، بالکل مسرور کلیئر ہے. بھائی کے نہیں، مسرور بھائی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کی باتیں مجھے اس دن بھی بہت اچھی لگی تھی، اور آج بھی آپ نہیں، مسرور بھائی تہذیب کے دائرے مسرور میں بھائی کے اور اخلاق کے دائرے میں بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ سمجھ میں آتی ہے. نہیں مسرور بھائی میری بات سنیں. اگر وہ ظاہر ہے وہ ہر ایک کی اپنی ایک وہ ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ کہ غیر احمدیوں کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یار ہم لوگ کیا چیلنج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اور وہ ہماری بات کو کلک کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یار بات ٹھیک کر رہا ہے, کہ جب بھی رفع کا فعل آ جائے, اللہ تعالیٰ کسی انسان کا رفع کر رہا ہو, تو درجات میں بلندی کے علاوہ معنی ہوتے ہی کوئی نہیں. اتنا بڑا, اتنا واضح کلیئر چیلنج ہے, اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے یار, ان کو سمجھ آ رہی ہے. کے علاوہ اشتیاق, یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کس کو اٹھانا ہے کس کو نہیں اٹھانا. بھائی اپنی مرضی سے اٹھا لو کسی بندوں کو یار, عمر و مار بھائی کسی کو اٹھا لے یار. مجھے تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ نائٹ رائڈر ہیں, وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں اور تمیز کے دائرے میں بات کرتے ہیں, ان کو بلا لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کو رفع کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اور چیلنج کا کیا خیال ہے؟ ویری گڈ, میں بھی یہی کہنے لگا تھا. ایک منٹ, یہ علی آیا تھا, اس کو اٹھائیں ذرا اوپر. علی آیا تھا, اس سے بات کرتے ہیں, یہ ثابت کرے گا. علی آیا تھا, ایک منٹ ذرا. یہ کہے گا پہلے وہ قبر ثابت کرو, یہ بھی بھاگ جائے گا, سارے بھاگ جائے. پہلے قبر ثابت کرو, مرزا صاحب نے فرمایا کشمیر کی طرف آیا, پہلے وہ ثابت کرو. یہ بھی نہیں ثابت کر سکتا, سب کی بتی گل ہو گئی ہے. نائٹ رائڈر سب یہ اچھے بھائی ہمارے نائٹ رائڈر بھائی. ہائے ہائے نادر, یہ کیا ہو گیا نادر؟ بس یار میں نادر یہ کیا ہو گیا؟ دعویٰ پیش کر کے اس دعوے پہ نہیں کھڑے ہو سکے. نادر یہ کیا ہو گیا؟ اچھا ابھی تو پیارے رسول نے بات نہیں شروع کی, نیچے اتار دیا. ہم سے بھی گواہی لے لو نا, ہم سے بھی گواہی لے لو نادر. جھوٹی دو گواہی, گواہی جھوٹی دو. جھوٹی گواہی نہیں ہے نادر. کرو نادر ایک بات بتاؤ, ایسے آپس کی بات ہے, نادر ہو کیا گیا تھا؟ تھے کیوں ہو گئے تھے؟ کب یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی زیادہ رسول بیٹھا ہوا ہے تمہارے گھر میں, بیٹھا ہوا ہے اپنا راجپوت بھائی بتایا ذرا, میں تھکا ہو گیا تھا راجپوت بھائی. اچھا اب یہ بھی بولتا جائے. نہیں بالکل علی بھائی, بات یہ ہے کہ نادر بھائی نے بات یہ کی ہے کہ ایک بات کا سیاق سباق جو ہوتا ہے نا, بات اس کو پوری طرح سمجھتے ہیں. اب آپ ایک چیز کو پکڑ لیں کہ قلم جا رہا تھا, قلم کہاں ہے؟ اچھا جا رہا تھا نہیں دیکھنا, سڑک کون سی ہے نہیں دیکھنا, کیا اس وقت کیا ٹائم تھا نہیں دیکھنا. اچھا انہوں نے اگر بات کی ہے تو بات اس کا سیاق سباق دیکھیں کہ اس وقت وہ بات کس موضوع پر ہو رہی تھی. میں موضوع بتاؤں, یہ نادر جب رات کو سوئے گا تو نادر کو بڑا یاد آئے گا یہ موضوع. نادر کبھی نہیں کہے گا اس کے بعد کہ مسلمان کر رہا میں آپ سے نا, مجھے پتا آپ لوگ بدتمیزی کیوں کر رہے ہو, کیونکہ سیکے بڑے. بدتمیزی تو ہے ہی نہیں نادر. صبح سے شاپ کھلی ہوئی ہے آل چینج کی, تو وہ ظاہر ہے مرچیں تو لگ رہی ہے نا پیچھے, سیکے پر سیکا پڑ رہا ہے. ناظر بھائی نیچے بابا جی کے پاس ہے ٹرک. نادر دوبارہ ایک مشورہ ہے, برنال آ گئی ہے, برنال آ گئی ہے, برنال. اچھا ایک منٹ ذرا, علی صاحب آپ مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ, مانتے ہو؟ گزارش سن لینا, وہ آپ مجھے یقین ہے میری بھی سن لینا گزارش ہے. مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر؟ وہ بات تو کرنے دینا, ٹاپک سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہوگی یار, ٹاپک سے ہٹ کے کوئی بات نہیں. میں ٹاپک سے ہٹوں گا نہیں, میں ٹاپک سے نہیں ہٹوں. اب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے؟ یار ٹاپک پہ تو آؤ نا. ابھی ضیاء رسول صاحب آپ کو ایک بات سکھا کے گئے ہیں. ضیاء رسول وہ سب کی مطلب دنیا دیکھ لے, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تو دنیا نے تو دیکھا ہے. چلو جو وہ ثابت نہیں کر پایا وہ آپ کر دو. آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ؟ گزارش ہے, آپ مناظر ہیں. جب کبھی مناظر نہیں, میں مناظر نہیں ہوں بھائی, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں یار, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں یار. ٹاپک نیچے بہت سارے بندے ہیں نا, بہت سارے بندے, پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے. جلدی کرو. لے لیں ضیاء رسول یہاں پہ بیٹھ کے, یہاں پہ آپ کو یار, میں تو اس سے پوچھ رہا تھا, میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ, یار میں پوچھ رہا ہوں, آپ سے نہیں ہوتا, آپ کا عقیدہ نہیں؟ عقیدہ ہی تو ابھی آپ کو سمجھانے آئے تھے ضیاء رسول صاحب, آپ سے تو اپنا دعویٰ نہیں پیش. وہ تو بولے تو صحیح نہ سمجھایا, وہ سمجھا ہی نہیں رہا. اپنا دعویٰ نہیں پیش ہوا. نادر ایک بات, اچھا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ چلے یہ بھی خالی ہے, یہ بھی خالی ہے بھائی, یہ بھی نہیں بتائیے, ادھر ادھر کی لٹرم پٹرم باتیں کرے گا. چل بھائی یار نادر, میرا بھی چیلنج ہے, وہ ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا آپ نے, پتہ ہے آپ کا عقیدہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمانوں پہ گئے جسم سے؟ آپ نے ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا مرزا صاحب کی بارے میں. ٹھیک ہے, اوکے جناب. اور کوئی نیا ہے بھائی, کوئی نیا بھائی آئے سامنے؟ یہ ایک منٹ ذرا دوست ہے, کوئی بھی, میں کہہ رہا ہوں کوئی ماں کا لال نہیں ہے بھائی, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رفع کے فعل کے ساتھ اوپر جسم سمیت اوپر ثابت کر دے.
कोई एक मिसाल यार, बड़े बड़े आ रहे हैं सारे सारी। इजाजत है बात करने की? जी भाई। बोल सकता हूँ आदिल साहब? अच्छा, मैं सिर्फ इतना राइडर बात साहब है? करना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये बात करना चाह रहा था हम्म। जी जी बोले बोले सर बोले। कि देखिए, जब कोई चैलेंज दिया जाता है ना, तो उस चैलेंज की लैंग्वेज को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? जी अगर जी। आप कह रहे थे ना कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं समझाता हूँ, तो उसूल ये है कि जब जी आप चैलेंज देते हैं ना, तो उस वक्त आपने हर चीज देख लेनी होती है कि चैलेंज का सियाक उसका सबक क्या होगा, चैलेंज जो है उसके जामे और माने होना चाहिए। और जब चैलेंज एक दफा एक्सेप्ट कर लेना कोई, तो उसको चेंज नहीं कर सकते आप। ये उसूल है पूरी दुनिया में जहां मुनाजिर नहीं मेरी है, बात ठीक सुन ले है? वो। दो ऑप्शन आपको दी थी, एक मिनट, जी दो ऑप्शन रियाज साहब ने आपको दी थी कि या तो आप ये कह दें कि ठीक है चैलेंज आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वो वापस लेकर चैलेंज अपना दोबारा रिफ्रेश कर सकते थे, ठीक है जी मेरा अब ये चैलेंज है, ठीक है? इसमें कोई मतलब नीचे ऊंचे होने वाली तो बात ही नहीं होती। अगर नीचे होने और वाली या बात फिर नहीं है, एक मिनट सुन ले, नीचे होने वाली अगर बात नहीं है तो वो ये क्यों, वो क्यों नहीं मान रहा कि मुझे गलत समझ आया है? नहीं, बात गलत की नहीं है। आपने जो उन्होंने इतनी दफा जो चीज सुनाई थी ना, उस पर तो वो रेडी थे ना, उसी के लिए तो वो आए थे। तो अगर मैं वो भी रेडी हूँ उस उसके चैलेंज ऊपर। के लिए आए थे, तो जी आप या तो फिर आप कहते ठीक है जी, जो चैलेंज मैंने दिया है इसकी लैंग्वेज यही रहेगी, इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, आ जाए जी मैदान, मेरे ठीक है? ख्याल में। जब अच्छा आप मुझे ठीक है, बताओ एक मिनट जरा, चले मैं आपसे, आप इतने मतलब मतलब वकील बनकर आए हैं नाइट राइडर साहब, आप सिद्ध के दिल से बताएं। और कुरान मजीद, ठीक है ना, कुरान मजीद ये फरमाता है कि तुमने गवाही नहीं छुपानी, बेशक वो तुम्हारे अपने खिलाफ जाए, यानी आपके ठीक है। अपने बंदे के खिलाफ जाए ना, तो आपने आज गवाही देनी है। आप मुझे ये बताएं, ऑडियो सुनकर 3-4 दफा आपने ऑडियो सुनी है, आप क्या समझे मैं किसके रफा की बात कर रहा हूं? बात तो मौजू तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफा की है, बस ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन हाँ ठीक है, वो मैं तो क्या क्या आपके देखें, ये दिल वो की तो गवाही है, ये दिल की नहीं गवाही सुने, आपने हाँ, दी ना। बात पूरी सुने, इससे तो जी वो भी नहीं इनकार कर रहे, ठीक है? नहीं, अच्छा मुझे बात मुझे ये बताएं है, कि अब मुझे बताएं मैं कि एक एक मिनट जरा चैलेंज आप साल सुन तो लें, एक मिनट। नहीं नहीं, मेरा इसके ऊपर एक और सुन लें सवाल। मैं पूछ रहा हूं आपको कैसे पता ये ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है? बात तो यही है ना, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे समझ नहीं आ बस रही है, मैं भी आप यही कहेंगे कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी, इसका क्या लेकिन मतलब है? ये जो जब बंदा राइडर भाई, नाइट जब राइडर भाई, आपको एक समझ मिनट आ रही एक है, मिनट जरा, मुझे राजपूत समझ भाई एक आ मिनट रही जरा, है, और सबको समझ आ रही है। देखें, बात समझ आने की एक नहीं मिनट होती, राजपूत भाई, एक बात मिनट जरा। होती है चैलेंज की लैंग्वेज की। यार मैं जो वही चैलेंज तो कह की रहा हूं, आप लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज से आप समझ। उसको own यार करें। नाइट राइडर भाई, आप उस लैंग्वेज से आप कैसे समझ गए कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बात बात कर रहा देखें, हूं? चैलेंज हमेशा इम्प्लॉयड बातों पर नहीं होता कि जी मैंने ये कहा यार था, अजीब इसका बात है, तो मतलब फिर ये था, आपने इम्प्लॉय क्यों किया ठीक है? उसको? ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर क्यों इम्प्लॉय किया आपने? बात ये है, अगर आप मेरे से, क्योंकि आप मेरे से चैलेंज की बात नहीं कर रहे, आप मेरे से बात कर रहे हैं जी इसका हमारा अकीदा क्या है, ये बात किसकी है नहीं कोई? अकीदत अगर नहीं, आप मैंने आपसे पूछा, चैलेंज आपने की 4 दफा ऑडियो सुनी है। हमेशा नाइट चैलेंज की लैंग्वेज पर ही बात होती है। यार मैं नाइट जब राइडर कोई भाई, मैं चैलेंज पूछ देता रहा है हूं, आपने जो वो चैलेंज सुना है, उससे हर वो सुनने वाले को इम्प्लॉयड है पता ना, लग रहा है। वो तो इम्प्लॉयड है। जब आप इम्प्लॉयड चैलेंज नहीं है देते यार, हैं, इम्प्लॉयड कैसे? बिल्कुल साफ वाजे बात है, कोई इम्प्लॉयड नहीं है। आपने देखे ना, गवाही दी ना आपने, अब आप उस गवाही से भी फिर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी सी ना आप तावील नहीं, करनी मैं शुरू कर फिर दी। नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि उसूली बात यह है कि आपको या तो जो चैलेंज की सर लैंग्वेज है ना, जाहिर, उसको नाइट राइडर आपको भाई ऐसे ही जाहिर पढ़ाना सी चाहिए था, बात है, मैं कोई घोड़े फर्स्ट स्टेप गधे पर। खच्चर किसी प्लास्टिक के लोहे लंगड़ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंसानों की। क्लियर बात है, वाजे बात है, बात और बिल्कुल उसको ठीक है, समझ जाना लेकिन चाहिए। बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर आपका चैलेंज जो है वो हमेशा जो चैलेंज होता है ना, वो पर्टिकुलर होता है, वो खास होता है, मेरे ठीक है? ख्याल में और अगर इससे आप ज्यादा, उसको नाइट राइडर भाई, उसको इससे आप ज्यादा ना इसके ऊपर बहस करना, या तो तो फिर मेरे ख्याल में ना वो कोई हम लोग के खपती किस्म के लोग हैं, जो हम लोग बात समझने के बावजूद उसके ऊपर जनाब बहस कर रहे हैं। देखें, आप समझ आ गई अगर सबको क्या बात हो रही है? मैं आपको अगर एक चैलेंज देता हूँ किसी चीज के बारे में, आप मेरे चैलेंज को देखते हैं, आप अपना माइंड बनाते हैं, आप कहते हैं ठीक है जी ये चैलेंज है, इस पर बात करनी है, और जब आप आए और मैं उसकी लैंग्वेज चेंज करने लग जाऊँ, आप नहीं, मैंने कोई लैंग्वेज चेंज नहीं की, मैं ये कह रहा था अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैं इसको रिफ्रेश करके बयान कर देता हूँ, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ। आप उसी नहीं, आप उस वो तो कह रहे थे कि भी उसी पर बात कर लो जो आपने चैलेंज दिया, तो आप उसी पर बात कर लें। तो वही चैलेंज था, तो लेकिन आपके उसको चैलेंज की समझ नहीं आ लैंग्वेज रहा, वही मैं कह रहा हूँ, वही चैलेंज है वो। एक मिनट जरा, हसनैन भाई जरा माइक खोलें जरा, एक मिनट। हसनैन भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई क्या समझे, वो चैलेंज क्या था, किसके बारे में था?
जिस्मानी आपने वर्ड इस्तेमाल किया था, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि एक तो किसी शख्स का है, किसी पेड़ पौधे या किसी कोई माउंटेन का नहीं है, और साथ बस में देखिए हाँ बस यार, बच्चे कॉमन बच्चे सेंस को की समझ बात आ है। रहा है, That's बच्चे very बच्चे को obvious. समझ आ रहा है। आगे टाइम वेस्ट था, मतलब ठीक है टाइम जो वेस्ट मेरे है, भाई है, दैट वाज टाइम टाइम वेस्ट है वेस्ट। यार। मेरा मेरा Exactly. यही मतलब है कि अगर आपको वो चलो उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन जो लैंग्वेज थी वो तो आप ही की थी ना, आप सर उसी को ऑन करके नाइट आगे राइडर चल भाई, पड़ो। इंसान बाज औकात रवानी में बोल रहा होता है, उसके जहन में नहीं होता कि उसको मतलब वो चैलेंज दे रहा है, तो उसके जहन में ये नहीं होता, वो स्याको सबाक में बोल रहा होता है, लेकिन समझने वाले को बात समझ आ रही होती है। आप लोग यार चीजों को गेट करें ना, अच्छा चलो आप ठीक है, आम चलें खाए गुठलियां ना गिने चलो आप। ठीक है, चले ठीक जी है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन भी थी ना कि यार जो मेरा चैलेंज है ना, चलो इस पर आगे बात करो। नहीं, वो उसको फिर गलत रंग देता वो। तो ये उसमें आपको क्या नहीं, वो तो फिर आप दिखा सकते ना कि मेरा ये चैलेंज है, ये अगर गलत मैं रंग दे रहा उसको है। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अगर तो मैं उसको बदल के कोई अब नया चैलेंज देता ना, तो वो ये रंग देता कि मैंने जाके चैलेंज नहीं तुड़वाया है या नहीं, बदलवाया है आप चैलेंज। अपने ही लफ्जों को ऑन करके कहते यार जो चैलेंज था जिस पर आप आए हो, चलो उसी पर बात करते हैं। सर आपको उसी अगर वो चैलेंज पर मेरी बात बात, करने वो की उस क्या फैम को प्रॉब्लम ऑन क्यों नहीं थी? कर रहा, वो जो वो फैम उसने समझा वो उसको क्यों नहीं ऑन कर रहा। देखिए वो तो जब मुनाजरा शुरू होता है ना, तो आपके पास बड़ा अच्छा मैं एक पॉइंट है, काम करता हूँ, चले आपको एक फैम मिनट जरा, समझ मैं एक नहीं काम आ करता रही, हूँ, आप एक मिनट, मैं दलील एक किसी मिनट और जरा, चीज की नाइट दे राइडर रहे भाई हो। मैं एक काम करता हूँ, एक काम उसको ले आए दोबारा, उसको कहें कि तू इससे क्या समझा है वो बयान कर, मैं दोबारा चैलेंज बदल देता हूँ। वो अपना फहम भी बयान करे ना कि वो क्या समझा है इससे। कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे आप? आप देखिए जब सारे बंदे कह रहे हैं। एक जब मिनट जरा। आपका गुफ्तगू शुरू होगी ना, तो जी उसमें ही चीज निकल आएगी कि वो फहम समझे है या फहम नहीं नहीं समझा। नहीं नहीं फिर नहीं नहीं, आप ये कर सकते हैं ना। मैं चैलेंज चेंज करने यानी उसको रीफ्रेज करने से पहले, चेंज रीफ्रेज करने से पहले, रीशेप करने से पहले मैं उसका फहम पूछूंगा, तू क्या समझा इससे। अगर तो वो ये कहेगा कि मैं इससे यही समझाऊं कि इंसान की बात हो रही है, फिर मैं उसको रिफ्रेश करूंगा, ऐसे नहीं। हेलो, इनको ना हमने परोल परोल के ना, इनको इनके सारे पर गिने हुए हमने। देखें, नाइट राइडर भाई इनके सारे पर हमने गिने हुए। जब आपका चैलेंज कबूल हो गया, आपने बात शुरू की, मैंने दलील दी और आप समझ रहे हैं कि मैं आपका फहम समझ नहीं सका हूं, आप वहां मुझे रोक सकते हैं कि भाई आप दलील गलत दे रहे हो, आप क्या फहम समझे हो। नहीं तो आप उसको कह दे फिर अपने, मैंने तो मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं फिर उसको कह दे नए सिरे से बात शुरू करते हैं ना। चलें जो चलें, आपका फिर अकीदा है। आप उसी जो आपने चैलेंज फ्रेज किया उसी पर बात करेंगे। जब नहीं चैलेंज जब बात वो तो शुरू वो कह रहा है जो तो फहम की पुराना बात वाला सामने चैलेंज आ है जाएगी। उसको पहले, वो ये कह रहा है जो पुराना वाला चैलेंज है उसको रिट्रैक करो, नहीं रिट्रैक ऐसा करो कर, उसको। चलो अगर आप रिट्रैक करें वो मान लेते हैं, या उसी पर बात करनी है। अगर नहीं ना, आपको लगेगा कि वो जो दलील मैं दे उसको रहा है, रिट्रैक्ट नहीं, मेरी बात सुने, मैं उसको रिट्रैक्ट नहीं करूंगा जब तक वो अपना फहम ना बताए। तो फहम ये देखें, जब फहम आपको पता चलेगा जब वो दलील देंगे, ठीक है। अगर वो दलील 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 की आपके बात चैलेंज के वो तो मुताबिक बात नहीं दे रहे, तो तब आप सवाल कर नाइट सकते हैं राइडर भाई, भाई मेरे ख्याल में आपने यार हम दलील लोग, गलत की है। मेरे ख्याल में जब वो आया ही इसलिए है, उसको पता है कि चैलेंज क्या है और हमारा अकीदा क्या है। वो कोई इतना बच्चा नहीं है, वो बड़ी देर से अच्छा, ना वो कोर्सेज करके बैठा हुआ है, रद्दे मिर्जाइयत के, रद्दे कादियानी, उसको पता है कि हमारा इसके ऊपर चैलेंज क्या है। ठीक है, वो इतना बच्चा नहीं है, आप ये ना समझें कि उसको पता अपनी नहीं है। जो आपका चैलेंज था फर्स्ट, उसी को ऑन करके बात करेंगे। मैं उनको बुलाता हूँ। हाँ तो मैं तो बैठा हुआ उसी चैलेंज को, अगर मैं आपको लगा वो कि चैलेंज, आपको दलील उस आपके दावे के मुताबिक दलील नहीं दे रहे, वहां बात साफ हो जाएगी। हाँ मेरा उसमें जब पहले वहां मैं आप यही तो फहम ले मैं सकेंगे। यही कह रहा हूं ना, मैं वहां पर इंसानों की बात कर रहा हूं। वो कह रहा है आप इंसानों की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहा है। चलो मैं वहां पर उनसे साफ बात करता ऑब्वियस है, हूं, बिल्कुल। मैं उनसे भी बात हाँ करता आप हूं। उससे बात कर लें। ये देखे ना, और एक एक बच्चा, ये अभी हसनैन भाई हमारा छोटा भाई आया ऊपर। हाँ, क्योंकि वो बात ठीक है। बात ये है कि जो बंदा मुनाजिर होता है ना, उसका तरीकाकार यही होता है कि वो आपके अल्फाज से हटता नहीं है। ये जो आप लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं, उनकी ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो मुनाजिर नहीं है, इसलिए उनको समझ नहीं आएगी कि जिया भाई क्यों एक चीज पर अड़े हुए हैं। ये आम वो बंदे को सारी पता दुनिया नहीं कह चलेगा, रही आप है। समझेंगे देखिए वो। हाँ नाइट ठीक है। राइडर भाई, या आपकी जो डीपी है ना, डिबेटर होगा ना, डिबेटर वो जी, समझता है कि अल्फाज की कितनी अहमियत होती है नाइट राइडर भाई आपकी जो डीपी है वो है ब्राउन कलर की, ठीक है। अब मैं इसको बोलता रहा हूं यार ये व्हाइट कलर की है, आप बोलोगे ठीक है, आप तो बोल रहे हो। यहाँ पे 8 बंदे बैठे हुए, इनसे पूछ लेते हैं किस कलर की। अगर ये सारे कहते हैं कि जी नाइट राइडर साहब की डीपी है ब्राउन कलर की, तो मैं झूठा साबित हो गया ना।
وہ میری پھر فہم کا، یہ میری آنکھ کا، میری نظر کا مسئلہ ہے. یہ تو بات ایک واضح سامنے ہے نا، یہ تو ایک چیز ڈفرنٹ ہے. اگر تو وہ بھی سامنے ہے، وہ بھی واضح ہے نائٹ رائڈر بھائی، دنیا سمجھ رہی ہے. اگر وہ آپ کے الفاظ ہیں نا، جو آپ کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں ان سے بات کر لیتا ہوں، ان کا کیا کنسرن ہے، کیا وہ چینج کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر تو وہ مبہم ہے، اگر وہ غیر واضح ہے تو لوگ کیسے سمجھ رہے ہیں پھر یہ؟ اگر وہ اتنا ہی مبہم ہے میرا چیلنج. یہ بات نہیں کر رہے کہ غیر واضح، وہ کہہ رہے ہیں جو دعویٰ کیا ہے نا اس پر بات شروع کرو. اگر مجھے سمجھ نہیں آیا، اگر میں غلط سمجھاؤں، میری بات سن لیں، میرا دعویٰ اس کو سمجھ آ گیا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر کبھی بات ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. چلے میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں، بات کو ختم کر کے اپنا نیا عقیدہ پیش کرو. چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ نے کوئی چیلنج چینج کر سکتے ہیں یا آپ نے ریفریز کر لیں، آگے لے کے چلتے ہیں. یار اس کو ایک منٹ ذرا میری بات سن لیں. جو چیلنج ہے نا، جو میری بات سن، چیلنج کے علاوہ وہ بات نہیں کر سکتا. جب وہ ادھر آیا ہے تو چیلنج کے علاوہ بات کر لے. وہ تو چیلنج اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا، دنیا کہہ رہی ہے اس کا یہ، یار نائٹ رائڈر میں ایک منٹ، دنیا کہہ رہی ہے اس کا مطلب چیلنج دیا تھا. اگر آپ ویسے کہیں نا کہ گفتگو کرنی ہے تو شاید وہ آئے ہی نہ، میرے جیسا بندہ آ جائے گا، میں آپ سے گفتگو کر لوں گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بلیک لسٹ کیا ہوا، اس لیے کیا وہ چیلنج کے لیے آئے گا نا. چلے ٹھیک ہے، وہ چیلنج میرے خیال میں کلیئر اور واضح ہے. اب آگے اس سے زیادہ نا میرے خیال میں لوگ نا پھر ان کے سر میں درد ہو جائے گا. دنیا کو پتا ہے آپ کے پاس آپشن ہے کہ چیلنج کی ریفریز کرنے کی، آپ کر سکتے ہیں اپنا چیلنج ریفریز. نہیں، پہلے اپنا فہم بتا دے، پھر میں ریفریز کر دوں گا. چلیں میں ان سے بات کروں گا، پھر میں فہم بتا دے اگر وہ، کیونکہ وہ یہ شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر انسانوں کی بات نہیں کر رہا میں، حالانکہ اس کو پتا ہے میں کر رہا ہوں، اس کو پتا ہے میں کر رہا ہوں انسانوں کی بات. نائٹ رائڈر بھائی آپ آ جائیں، آپ بھی کر لیں نا، آپ کسی دن مناظرہ، آپ بھی آ جائیں نا، آپ کسی دن آپ آ کے بات کر لیں، کسی بھی ٹاپک رکھ لیں، مجھے ٹائم بتا دیں، میں نادر بھائی سے کمیونیکیٹ کر لوں گا. میں بالکل کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ ضیاء بھائی کو ہم سینئر سمجھتے ہیں، اگر وہ مجھے اجازت دیں گے تو میں آمنا صدقنا میں ضرور آؤں گا. لیکن مجھے وہ پھر میں آگے بات کروں گا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ بات کو میں کس طریقے سے لیتا ہوں. ایک منٹ ذرا، نالج گیٹ بھائی آیا دوبارہ آیا، اس کو لیتے ہیں ذرا، یہ دیکھتے ہیں شاید کوئی تھوڑا بہت کوئی فرق پڑا ہو. ایک منٹ ذرا صبر. جی السلام علیکم ضیاء بھائی. کنیکٹ نہیں ہو پا رہا. جی یہ آواز آ رہی ہے ضیاء صاحب؟ جی ضیاء صاحب آواز آ رہی ہے؟ یار وہ میرے خیال میں سگنل کا ایشو ہے. دوبارہ آ جائیں. دوبارہ آ جاؤ. جی ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی بتائیں کیا ہوا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ آئے ہو، آپ کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کسی ساتھی نے میسج کیا تھا وہاں پہ کہ بلا رہے ہیں آپ کو. میں تو نہیں. السلام علیکم. میں ایکچولی بات کر رہا تھا ناظر صاحب سے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ یا تو اپنے جو آپ نے چیلنج دیا تھا، جو آپ سنا رہے ہیں آڈیو، یا تو اس کو آن کر لیتے، آگے معاملہ چلتا، اور آپ کا جو بھی فہم ہے وہ آپ کے دلائل سے یا آپ کی گفتگو سے سامنے آ جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں کوشچن اٹھا سکتے تھے تو کسی آڑے معاملہ لگتا، یا پھر یہ ریفریز کر لیں اپنا جو بھی چیلنج ہے. یہ دونوں آپشن ان کے سامنے ہیں، تو آپ بات کرنا چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں نائٹ رائڈر صاحب، میں نے ان کو آپشن دی ہے. دیکھیں جب آپ کسی کو چیلنج کرتے ہیں نا، تو پہلے سوچ سمجھ کے انسان کو چیلنج کرنا چاہیے کہ بھئی میں چیلنج کس چیز کا کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے چیلنج میں ہی ایک بہت بڑی غلطی ہے. وہ جب بات ہوگی تو وہ میں بتاؤں گا کہ ان کے اپنے چیلنج میں ہی غلطی ہے.
تو چلو میں نے ان کو موقع دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کو میں نے ہر موقع دیا، میں کوئی اس لیے نہیں بات کر رہا تھا کہ میں نے ان سے جیتنا ہے یا کوئی، میں نے ہر ممکنہ ان کو آپشن دی ہے کہ بھئی اگر آپ معذرت نہیں کرنا چاہتے، یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میں واپس لے لاؤں، آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک سے بیان نہیں کر سکا یا میں نے ادھورا بیان کیا، چلیں یہ کر لیں، ایسا کہہ دیں کہ میں نے چیلنج جو ہے وہ ادھورا بیان کیا ہے، میں دوبارہ سے اس چیلنج کو جو ہے وہ دہراتا ہوں یا دوبارہ سے کرتا ہوں، تو کر لیں۔ لیکن وہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں میں نے صحیح بیان کیا، تو اگر صحیح بیان کیا اڑے ہوئے ہیں تو پھر اپنے چیلنج میں سے وہ الفاظ دکھا دیں جو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کا بیان بڑی خاموشی سے سنا ہے، آپ ایک کام کریں، اس کے اوپر اپنا، میرے چیلنج کے اوپر نا اپنا فہم بیان کریں ذرا، آپ کیا سمجھیں اس چیلنج سے؟ جی میں اس چیلنج سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ شو کروانا چاہتے ہیں کہ گویا مسلمان خالی رفع، تین جو یہ حروف کا مجموعہ لفظ ہے، اس سے آپ لوگوں کو یہ شو کروانا چاہتے ہیں کہ اسی تین حروف کے مجموعے کے لفظ سے مسلمان کسی کا بھی جسمانی رفع مراد لیتے ہیں، میں یہ سمجھا ہوں۔ کسی کا بھی کیا مطلب؟ انسان سمجھ آئی ہو، پرندہ، کچھ بھی، کوئی بھی مادی چیز ہو، اس کا آپ جسمانی رفع، یہ پھر آپ غلط سمجھے، یہ غلط سمجھے آپ۔ ٹھیک ہے جی، چلے میں آپ کا فہم ٹھیک کر دیتا ہوں، چیلنج ویسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے جی کریں جی، ٹھیک۔ فہم اس کا یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں نا، مختلف مفسرین ان کی مختلف تفسیریں کرتے ہیں، آیتیں ویسی رہتی ہیں، ایسے ہی میرا چیلنج وہی رہے گا۔ اس کا فہم میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اس کا فہم یہ ہے کہ جب بھی رفع کا فعل اللہ استعمال کرے انسانوں کے اوپر تو سوائے درجات میں بلندی کے اور کوئی معنی نہیں ہوتے، اور جسمانی طور پر اٹھانا مراد نہیں ہوتا، یہ اس کا فہم ہے۔ چیلنج ویسے ہی قائم ہے، اب ٹھیک ہے؟ جی نادر صاحب، آپ یہ اب مان رہے ہیں نا اتنی بات تو، کہ پہلے آپ نے یہ وضاحت نہیں کی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ اوہو، آپ سمجھ نہیں رہے، میں نے ابھی میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے، اس میں جو نیچے یار سارے بندے آ کر کہہ رہے ہیں، یار نیچے سارے بندے آ کر کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہی معنی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، آپ کو میں آپ کی غلطی بتاتا ہوں، میں آپ کیوں نہیں مان رہے کہ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں مان رہے؟ نادر صاحب میں آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہوں۔ یار نائٹ رائڈر بھائی، میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ میں نے اس سے پہلے اپنی بات کر لی، اب میری بھی سن لینا، آپ اپنی بات۔ نائٹ رائڈر بھائی آپ مائک کھولیں ذرا، آپ نے بلوایا بندے کو، آپ بتائیں نا، بیچ میں بتائیں، آپ کو میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ ایک تو نادر صاحب آپ اگلے بندے کی بات نہیں سنتے یار، آپ نے دوبارہ وہی کہانی ریپیٹ کرنی جو آپ ایک گھنٹہ بھی پہلے ریپیٹ کرنی، وہ نہیں نا کرنی، سنیں جی گے نا۔ نائٹ رائڈر بھائی کھولیں نا ذرا مائک، کھولیں ایک منٹ۔ دیکھیں، اگر تو آپ بات کر رہے ہیں نا رفع کی، جو رفع کا مادہ ہے اس کا لغوی معنی اٹھانا ہے، اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، جو بھی جسمانی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی، جب اگر آپ پرٹیکولرلی اپنا عقیدہ دعوے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ رفع سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے اوپر بات کرنی ہے کہ ان کا رفع ہوا یا ان کا رفع نہیں ہوا، یہ ایک دعویٰ بن جائے گا۔ میں نے آپ سے آپ کا فہم پوچھا نا رائڈر بھائی، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اس چیلنج سے کیا فہم لیا، آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہاں پر انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں بالکل اس پر قائم ہوں، اس لیے کہ یہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، لیکن میں نے یہی بات اب میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ فہم ہے، دعویٰ بہت صاف اور پرٹیکولر ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں، وہ فہم کے اوپر اختلاف ہے، یہ مراد ہے یا وہ مراد ہے، سن لیں، فہم کے اوپر اختلاف جی اب مجھے اجازت دیں، کچھ میں بتاتا ہوں آپ کو، انہوں نے غلطی کیا کی ہے میں بتا دیتا ہوں۔ اصل میں دیکھیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ رفع، یہ جو لفظ ہے نا، یہ اس کا معنی ہے اٹھانا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جسم سمیت اٹھانا، نہ ہی اس کا یہ معنی ہے کہ یہ انسان کو اٹھانا، نہ چرند پر، اس کا معنی ہے صرف اٹھانا۔ قرآن پاک کے دوسرے الفاظ بتائیں گے کہ کس چیز کو اٹھایا۔ اب جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیواریں اٹھائیں، اب وہ بتا رہا ہے نا آگے مضمون کہ کیا چیز اٹھائی گئی۔ خالی رفع جب آپ کہیں گے کہ رفع کا معنی آپ جسمانی طور پہ اٹھانا ثابت کر دیں، تو یہ اپنے آپ میں ہی بات غلط ہے، کہ رفع کا معنی تو ہے اٹھانا، کس چیز کو اٹھایا یہ قرآن پاک بتائے گا، یہ غلطی انہوں نے کی ہے۔ اب اس پہ جب ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اب کہہ رہے نہیں، میں کلیئر کرنا ہے میں نے، تو پہلے ہی ہمیں بھی پتا ہے ان کے قائد کا،
हमारे मेरा कायद का ख्याल है इनको कि पता है। इतनी वाज़ेह बात है कि इनको खुद को समझ आ रहा है, ठीक है ना, इस बंदे को खुद को समझ आ रहा है, लेकिन जानबूझकर इसको पता है कि हमारा और इनका क्या इख्तलाफ है, इसके ऊपर लफ्ज रफा के ऊपर क्या इख्तलाफ, इसके बावजूद क्योंकि वो मौलवियाना सिफत से बहरहाल हिस्सा पाना है तो बात को हेर फेर करना है। और असल जो मौजूद है ना, करें ना प्रवोक किया करें अगले बंदे को। यार सुन तो लो ना, सुन तो लिया करो ना, नहीं, सुन ये लो गलत ना। बात है यार, एक अच्छे आदमी हो, पढ़े लिखे बंदे हो, फिर इस नहीं, तरह की मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि यार आप लोग असल मौजू की तरफ क्यों नहीं आते, वजह क्या है आप लोगों को, इतनी सी बात है। आओ असल मौजू की तरफ आ जाओ, पेश करो अपना दावा, पेश यही करो। बात नादिर साहब आपको बताना चाहता का हूँ। लुफ़ी माना क्या है, रफा किसको कहते हैं, ये तो मौजू ही नहीं है ना, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। ज़िया भाई की बात करने का मकसद ये है कि आप मौजू पर चैलेंज यार करें ना। राइडर भाई आप ना बाइस्ड बात कर रहे हो, क्योंकि आपका हम अकीदा है ना, बाइस्ड बात कर रहे हो। कुरान में नहीं, सुने, ये बात तो सब आप भी जानते हैं, कुरान में हर लफ्ज को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अगर आप एक लफ्ज को ये पकड़ लें कि इस लफ्ज का ये माना नहीं है, ये तो दावा ही नहीं है, क्योंकि ये तो कुरान बताता है कि इस ओहो, मैं कह रहा हूँ जब अल्लाह इंसानों के ताल्लुक से ये लफ्ज इस्तेमाल करता है उस वक्त ये माना नहीं है। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। जब अल्लाह इंसानों के ताल्लुक से वो फेल इस्तेमाल करे वो माना नहीं है जो आप ले। ये है मेरा, एक मिनट, ये उसूल कहाँ से निकाला आपने? ये उसूल है ही नहीं ना, वो है ही नहीं ना। जो चीज हमने कुरान को पढ़ा, हदीसों को पढ़ा, मैं कह रहा हूँ अगर बात करती कि नहीं, आपने ये कहा कि अल्लाह ताला जब रफा करता है इस्तेमाल लफ्ज और इंसान आगे होता है तो उसका माना उठाना नहीं होता, उसका माना जिक्र उठाना होता है। नहीं, जिस्मानी तौर पे उठाना नहीं होता, जिस्मानी तौर पे उठाना नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ जिस्मानी आप दावा कर रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, मेरा दावा ये आपका है। एक मिनट जरा, उसूल आप बना रहे हैं, सुन तो ले राइडर भाई मेरी बात साबित होता है। सर मैं ये कह रहा हूँ दावा आपका है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्मानी तौर पे उठाया, सबूत आपने देना है। नहीं, दावा तो आप कर रहे हैं कि जब अल्लाह रफा का लफ्ज इस्तेमाल करता है, रफा ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा किसने बनाया है? राइडर भाई किसने बनाया? इस्तेमाल होता है तो वहाँ जिस्म नहीं होता। रफा ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा किसने बनाया है? मैं राइडर भाई आपसे पूछ रहा हूँ, हमने बनाया या आपने बनाया? देखें अब आपका दावा ही दूसरी तरफ जा रहा है ना, कि उसको हमें सर मुझे कोई मिसाल नहीं मिलती ना। मैंने ये दावा इसलिए किया है, मैंने ये दावा इसलिए किया है क्योंकि मुझे कुरान से कोई मिसाल नहीं मिलती। उसूल पर बात कर रहा हूँ कि आप इस उसूल को किस किताब से साबित कर रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने ये ढूंढा कि कहीं पर अल्लाह ताला इंसानों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हो और जिस्मानी तौर पर उठाना मुराद हो, तो मुझे कोई मिसाल नहीं मिलती इसकी। अच्छा, तो यही आप एक काम करें, आप एक काम करें, मेरे सामने कोई मिसाल पेश कर दें, मेरा दावा टूट जाएगा। अच्छा, फिर आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं उस वीडियो में भी कि वो ये 2 आयत पेश करेंगे तो कहना ये 2 आयतें तो तुम पेश नहीं कर सकते। भाई बात ये है, ये उसूल आप कहाँ से निकाल रहे हैं? मुनाजरे के ये उसूल कहाँ से? ये उसूल ऐसे यहाँ से अगर मैं ये कहता हूँ, एक सेकंड, मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला एक है, मेरा दावा है, और मेरे से कोई कहता है कि बताओ दावा, मैं करता हूँ कुल हुवल्लाहु अहद, आप कहेंगे नहीं 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 ये नहीं पेश कर सकते। मतलब ये पूरा दावा ही आपका सही नहीं है डिबेट के हवाले से। नहीं, ये मिसाल आपने गलत दी है। ये जो अल्लाह वाली मिसाल दी है ना, ये गलत आपने दी है। कैसे गलत दी? अल्लाह ने ये फरमाया, अपने अकेले होने की दलील ये दी है कि कोई और दूसरा खुदा दिखाओ जरा। नहीं नहीं, ये नहीं है। अल्लाह ने अपने काम पेश किए हैं, और सुन लेना, अल्लाह ने अपने काम पेश किए हैं। आप एक कमरे में जाते हो, आप एक मिनट जरा, आप एक कमरे में जाते हो, आप देखते हो कमरे में एक बंदा बैठा है, वापस आके लोगों को बताते हो कि यार एक बंदा बैठा है कमरे में, दूसरा बंदा बोलता है नहीं 2 बैठे हुए, आप बोलोगे दिखाओ दूसरा, दिखाओ किधर है। ऐसे ही अगर कोई बंदा ये कहता है कि अल्लाह के अलावा एक और अल्लाह है या कोई खुदा है, तो फिर उसको सबूत देना पड़ेगा उसका। नहीं, वो दावा कर रहा है, आप उसका मुद्दई नहीं हो। आहद का तो मतलब देखिए, जो आपको चीज, मेरी बात सुने, आपको राइडर भाई जो आपको चीज नजर आई ना, एक अल्लाह नजर आया, आपने वही बयान किया। अगर कोई बंदा ये कहता है दूसरा भी है तो उसको फिर पेश करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि आपको ये चीज जो लग रही है ना कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्मानी तौर पे उठाया है रफा के फेल से, इसकी फिर आप इस दावे की ना कोई और मिसाल पेश कर दें। नहीं, क्यों और मिसाल पेश करें जब अल्लाह ही ये फिर आप मान लें कि कायनात में नादर भाई ये ऐसे ही है इनका चैलेंज। देखें नादर साहब, आप इस बात पे पक्के हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, मैं आपका चैलेंज कबूल करके आपका चैलेंज मैं आपको साबित कर देता हूं। क्या आप इस असूल पे कारबंद रहेंगे कि जो चीज मैं आपको बताऊंगा आप उसकी मिसाल दिखाएंगे?
अगर ना दिखा सके तो आप तस्लीम करेंगे कि ये दावा हमारा गलत है, कबूल है आपको? ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या रहे हैं? मैं जिस चीज में एक असूल बना लिया ना आपने, तो आपका उसूल होगा हर जगह फिट आना आपका चाहिए। असूल है कि भाई जो जो मेरा- चीज जो दावा हो उसकी मिसाल होनी चाहिए, ये आपका असूल है, अभी आपने बताया। हाँ जी, तो मैं जी, ठीक आपका है। ये चैलेंज एक्सेप्ट करके आपने जो कहा कि इसका मुझे मिसाल दिखा दें, मैं आप आपको एक दिखा काम देता करें, हूँ। मेरी बात सुने, आप एक काम करें, पहले जो आपने अकीदा बनाया ना रफा का, पहले आप उसकी कोई नजीर पेश कर दें। अगर नहीं कर यार मैं सकते वही फिर मेरे पूछ रहा हूँ सामने ना दावा। नादिर साहब, मैं वही कह रहा हूँ आपको, वही सुन ले मेरी बात। हाँ जी। आप नादिर साहब ये कह रहे हैं कि जो कोई दावा आपका है ना, इसकी नजीर होना जरूरी है, यही कह रहे हैं ना आप? इसकी मिसाल और पेश करें, उस आयत से ना पेश करें जो जिस पे आप कह रहे थे कि जी हमारा इख्तलाफ है, यही कह रहे हैं? जी जी ठीक है जी। हाँ तो जी। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे आपका ये चैलेंज कबूल है, मैं ये साबित कर दूंगा आपको। क्या आप भी इसी उसूल पे कायम रहेंगे? मैं आपका एक दावा आपके सामने रखूंगा, आपने उसकी मिसाल मुझे पेश करनी है। चलें करें, वो अगर रखें पेश ना कर सके तो आप कबूल करेंगे कि हमारा ये दावा गलत है? हाँ दावा पेश करें। मैंने तो आपको बता दिया ना, आपने तो बता दिया, मैं भी बता दूंगा। मैंने तो आपको बता दिया कि जो मैंने तो आपको बताया, जो आपका दावा है वो आपने साबित करना है। आप मेरा बताएं जो मेरे मुतालिक आप करना चाह रहे हैं। जी आप पहले बताएं कि आप इसी उसूल पे कायम रहेंगे। यार, पेश करोगे तो कायम रहूंगा ना। अब मिसाल के देखिए, तौर पे कोई असूल- अजीबो गरीब आप कोई नादिर साहब, अजीबो ये गरीब असूल बना के नहीं ले आओ। टूटता, असूल असूल ही होता है। हमने जी, चीजों मेरी को बात सुनो। असूल नहीं, एक पर मिनट, रख नहीं, के नहीं, मेरी परखना बात होता है, सुनो। ना हम कि लोग बात चीजों की कर वजह रहे से असूल बदलना होता है। सुन तो लें, हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त कुरान और हदीस की। जी जी जी, मैं भी कुरान उसूल और जो- हदीस से जो ही भी आपसे आप- मुतालबा जो करूंगा, आप- मैं भी हाँ, बाहर ठीक नहीं है, जाऊंगा। चले ठीक है, हाँ जी पेश करें। मेरा मुतालबा लेकिन भी पहले आपसे आपने- आपके अकीदे पहले पर आपने कुरान फिर- हदीस से होगा। एक मिनट, पहले फिर आपने अपना रफा वाला साबित करना है। बिल्कुल, पहले मैं साबित नादिर करूंगा। साहब, बात ये है, चलें, ठीक है। देखें दया भाई एक सेकंड, बात ये है कि जो आप दावा कर रहे हैं ना, और आप दावे में ये एक शर्त भी लगा रहे हैं, ये दावा और ये उसूल गलत है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ले लें या जनरल ले लें, ये दावा और कि इसके अलावा कहीं और से दिखा दो तो ये दावा ही गलत है। अब ये तो मोहल्ले जैसे निज़ा है दया भाई ना। ने बात की है ना, ये दया तो भाई ने मोहल्ले बात निज़ा की है ना मेरे भाई, ये तो देखे मेरी बात हाँ, सुनो, ये तो मोहल्ले निज़ा है ना। लेकिन मोहल्ले आप निज़ा है, दावे को ही लेकिन बतौर आपको- दलील नहीं पेश कर सकते। आपको पता है कि आप वही चीज फारिग कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर दावा है। नहीं नहीं, अल्लाह मैं ने ये कहीं कह रहा हूँ, और आप फरमाया दावे है, को ही रफा- बतौर दलील नहीं पेश कर सकते आप। नादिर साहब, ये भी आपकी बात ये भी मान लेते हैं, आपको जी। नाइट राइडर भाई ये बात समझा रहे हैं कि देखें, एक आयत है, उसको आप कह रहे हैं कि ये दावा है, और जी। इसके जवाब में आप यही आयत बतौर दलील नहीं पेश कर सकते, आप यही कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इसकी मिसाल कोई और दें हमें, यही कह रहे हैं कहीं ना? और से ला, हाँ, हाँ, कोई ये आप मतलब कह कोई और आयत या कोई हदीस इसकी हाँ, तायद करती कोई है। हदीस या जी, कोई आयत चलें। और लाएं जो इस मानी जो आप यहाँ ले रहे हैं इसको सपोर्ट करे। जी जी नाइट राइडर भाई आपको ये बता रहे हैं कि आपका ये असूल गलत है। हम जब आपको आपके सामने एक दावा आपका रखेंगे और आपसे कहेंगे कि भाई इसकी कोई नज़ीर पेश करें, इसकी कोई नज़ीर आप पेश करें, तो आप नहीं पेश कर पाएंगे। चले ठीक मुझे है। आपको समझा रहे हैं, अगर चले, आप इस ठीक पे कायम है, आप समझते हैं कि ये असूल मेरा ठीक है, मैं पेश कर सकता हूं, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट तो करें, मेरा- पहले मैं जवाब दूंगा। अगर तो मेरा उस चीज के ऊपर ये दावा हुआ कि मेरा ये अकीदा कुरान और हदीस से है, फिर अगर मैं कुरान हदीस से पेश ना कर पाऊं तो फिर आप पकड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी कबूल है। चले। अब आप एक ठीक काम है। करें, पहले जो आपने मुझसे करना है चैलेंज वो कर लें, उसके बाद फिर आपने पहले अपना वो रफा का जो आपने माना करना है ना, वो आपने साबित करना है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं नादिर साहब, जी, जी, बात ये बताएं, है कि पहले आप ये तो साबित करें। अब एक मिनट यार, राइटर भाई एक मिनट सुन तो लेना उसका, क्योंकि सुन तो ले, पहले उनका ये चैलेंज तो साबित सुन करें कि लेना। क्या आपका चैलेंज उसूल सही बुनियादों पर है, इस पर तो पहले बात करें ना। हाँ जी, वो फिर गलत आपके है, challenge लेकिन का ये मान नहीं रहे। हमारा दावा ये है कि आपका चैलेंज गलत उसूलों पर है, तो पहले हाँ जी। वो साबित कर लें कि क्या ये हम क्या गलत मतलब हैं उसको या कैसे आप कह रहे हैं गलत उसूल के ऊपर, कैसे गलत है? हाँ, यही अब देखिए नादिर साहब, बहुत से दीनी मामलात ऐसे हैं जो हुए ही एक बार हैं, जो एक अच्छा जी। मैं मिसाल दे देता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा फरमाया अपनी कुदरत कामला से। अब हम आपसे कहें भाई इसकी और नज़ीर पेश करें, कोई और इंसान पैदा किया गया हो इसी तरीके से, कहाँ से पेश करेंगे आप? फिर रसूल किधर जाएगा? मैं कर देता हूँ कुरान से, मैं कर देता हूँ कुरान से। बताएं। अच्छा जी, अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है जी। कि या अय्युहन नासु तकू रब्बकुम लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा ठीक व है, बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ठीक है।
ایک منٹ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہ اے لوگو اللہ کا رب اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. جی ٹھیک ہے, نفس واحدہ سے پیدا کیا. وہ خلق منہا زوجہا, اور اس نے اس کا زوج پیدا کیا. وہ بسا منہما رجالا کثیرا ونساء. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو زوج ان دونوں نے جو مل کر جو آگے عمل کیا ہے ان سے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اس نسل انسانی کی یہ جو ترتیب ہے اس کے تحت پیدا ہوا ہے. ہر انسان اس ترتیب کے تحت پیدا ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کا پوچھا ہے میں نے. یار آدم علیہ السلام کی انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر. اللہ نے نقل کیا آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے تو اس سے پہلے سے بات اٹھائی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سے بات اٹھائی ہے. آدم علیہ السلام اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو نفس واحدہ فیمیل سنگل سیل سے پیدا کیا. نفس واحدہ سے پیدا کیا. وہ نفس واحدہ کون ہے؟ وہ خلق منہا زوجہا, اور اس فیمیل سنگل سیل نے اپنا ایک جوڑا پیدا کیا. او بھائی فیمیل سنگل سیل. ہاں جی فیمیل سنگل سیل. یہ کہاں لکھا ہوا فیمیل سنگل سیل؟ جی جی نفس واحدہ کس کو کہتے ہیں؟ سنگل. واحدہ کہتے ہیں سنگل کو. سے اللہ ٹھیک ہے سنگل. نفس واحدہ سے کیا پیدا کیا؟ خلقکم من نفس واحدہ, تمہیں من نفس واحدہ فیمیل سنگل سیل سے. وہ خلق منہا زوجہا, ٹھیک ہے, اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا. وہ بسا منہما رجالا کثیرا ونساء. ٹھیک ہے جی, پہلے نفس واحدہ سنگل سیل سے کیا پیدا کیا؟ یار بتا تو رہا ہوں, نفس واحدہ سے اس کا جوڑا پیدا کیا. بتا تو رہا ہوں, نفس واحدہ سے اس کا جوڑا پیدا کیا. اس کا جوڑا پیدا کیا. جو جوڑا پیدا کیا تھا وہ کس سے پیدا کیا تھا, پہلا کس سے پیدا کیا؟ یہ دیکھ لیں جی, یہ رفع عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جناب یہ ثابت ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. نہیں آپ نہیں, میں اور بہت ساری چیزیں آپ نہیں ثابت کر رہے ہیں. یہ میری مسئلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ صبر یار, ایک منٹ ذرا صبر تو کریں نا میری بات. آدم علیہ السلام کی طرح جو پوائنٹ ہے یہ ان کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہی ہے, ادھر ادھر کیوں جائی جا رہے ہیں؟ اس پہ بات کر رہے ہیں. میں سوال پرٹیکولر یہ ہے کہ آپ یہ دلیل دیں قرآن سے حدیث سے کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو, یا ماں اور باپ کے علاوہ کسی اور کو پیدا کیا ہو. نادر بھائی اس میں اچھا چلیں, میں نے تو آپ کو بتا دیا نا اصول کے مطابق بات کر رہے ہیں. یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا, میری بات سن لیں. یہ تو سر میری بات سنیں. اچھا یہ عقیدہ کس کا ہے؟ آپ نے اصول بنایا. ایک منٹ سن لیں, ایک منٹ سن لیں میری بات. میں نے تو آپ کو بتایا قرآن سے. یار رائڈر بھائی آپ لوگ بات نہیں, میں نے آپ کو بتایا, ایک منٹ ذرا اور سن تو لینا میری بات سنیں. میں نے آپ کو قرآن سے بتایا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, اوپر سے گیا ہے. یہ عقیدہ آپ کا بھی ہے. اگر یہ بزد ہے تو ان کو رہنے دیں, یہ بزد ہے تو ان کو کوئی بات نہیں, رہنے دیں. آپ بزد نہیں ہے, وہ ثابت نہیں کر. چلے آپ ٹھیک ہے, اچھا چلے ٹھیک ہے, مان جائیں کہ پھر اس رفع کی مثال کوئی نہیں ہے, جسمانی رفع کی, یہ تو مان جائیں نا کم سے کم. نہیں جسمانی رفع کی بڑی مثالیں ہیں, وہ تو ہم آپ کو دے دیں گے. جسمانی رفع کی بڑی مثالیں ہیں, لیکن آپ کا اصول غلط ہے. نائٹ رائڈر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. انسانوں کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں, انسانوں کے تعلق سے. چلے کوئی ایک مثال دیں نا رائڈر بھائی. یار آپ رائڈر بھائی ایک منٹ رک تو جائیں, کوئی ایک مثال دیں نا. رائڈر بھائی آپ ایسا کریں, بحث کو چھوڑیں, آپ ان سے اس اصول پہ کنفرمیشن لے لیں کہ یہ اپنے اسی اصول پہ پکے رہیں گے, پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. یہ کافی میرے خیال سے نا بات میرے خیال میں شاید میرے خیال میں وہ ثابت نہیں ہو رہا. جو اصل بحث ہے نا رفع عیسیٰ علیہ السلام کی جو بحث ہے اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کھیلا جا رہا ہے. بھائی میں اسی پہ کہہ رہا ہوں آپ کو, آئے ناصر صاحب اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ادھر ادھر کی بحث چھوڑیں, اس پہ آئیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کنفرمیشن دیں کہ آپ اس اصول پہ کھڑے ہوں گے. نادر بھائی پھر آپ ثابت کر دیں اس اصول سے ادھر ادھر نہیں. میں نے بھائی آپ ثابت کر دو نا کہ اگر مثال میں نے کہا ہے میں پہلے کروں گا, آپ صرف اصول کی کنفرمیشن نائٹ رائڈر بھائی کو دے دیں بس. یار اصول تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, مجھے تو نہیں مل رہا قرآن سے, مجھے تو نہیں مل رہا. آپ سن رہے ہیں, مجھے تو نہیں مل رہا. آپ کوئی مثال پیش کر دو اس کی. نائٹ رائڈر بھائی آپ ان سے کنفرمیشن لے لیں کہ آپ اس اصول پہ کھڑے. جی مسرور بھائی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ تم میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اتنا واضح پیغام ہے
हमारा एक लफ्ज़ पे इख्तलाफ हो गया, उसको हम लौटाएंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। ठीक है, हम देख लेंगे अल्लाह और अल्लाह का रसूल क्या कह रहा है रफ़ा का। ये फार्मूला है। कहते हैं फार्मूला बताओ जी, कहाँ से लिया है? अल्लाह से ही लिया है, अल्लाह ही कह रहा है। अब एक लफ्ज़ पे इख्तलाफ हो गया। अभी नादिर भाई ने एक बात बोली है, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये साबित करते हैं, आप ये मान जाएं कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा इंसान के रफ़ा की जिस्म कोई मिसाल नहीं है, तो हम तो इसको मानते हैं। आप ये मान गए कि हाँ ये मिसाल है एक इंसान की जिसका रफ़ा हुआ है, यही हमारा दावा है। अगर मैं ये तो माना है इन्होंने कि आप इसकी ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा आप किसी की मिसाल दिखा दें, तो हमने किसी और का तो दावा भी नहीं कभी किया। ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। अगर दोनों बोलेंगे किसी को कुछ समझ नहीं आती, नीचे लोग हंस रहे होते, कहते हैं लगे रहो तुसी। मैं यही बात आप एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब यार सुन लेना भाई सुन लो ना, फैन सुन लो। मैं ये कह रहा हूं अल्लाह ताला ये फरमाता है जब तुम में इख्तलाफ हो जाए, हमारा आपका इख्तलाफ हो गया रफ़ा के ऊपर, अल्लाह कह रहा है अब उसको लौटा दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। ये मसरूर साहब ये कहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया, जब बताएंगे जरा थोड़ा सा। अच्छा, नहीं फरमाया। आप कहते नहीं फरमाया अल्लाह ने? क्या कहते नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ फरमाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप इनकार कर देना, नहीं फरमाया तो फिर मैं बता। वो मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप कौन सी आयत है मसरूर साहब, कौन सी आयत? एक बंदा बात करे ना यार, एक बंदा बात करे। नाइट राइडर भाई, अभी जब इन्होंने बात की है मिसाल के तौर पे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बात, मसरूर साहब ये आयत तो बता दें। करने दो ना यार, बात करने दो ना। शोर ना पाओ, शोर बचाने से हजरत ईसा ने आसमान पे नहीं चढ़ना, ये मैं आज बता दूं तुम्हें। यार देखें, ये बदतमीजी ना करें, बदतमीजी ना करें। पहले मौलवी साहब आए, वो 3 घंटे शोर मचाते रहे हैं, ठीक है ना। मैं फिर बात ही नहीं करने दूंगा। जनाब देखें, थोड़ा सा बात कर रहे हैं, मेरे फोन की बैटरी डाई हो रही है, फिर मैं आप भी डाई होंगे, फिक्र ना करें। मैं ये कह रहा हूँ सब नहीं मरना है, आपने थोड़ी जीना है सारी जिंदगी। नहीं, मैंने आसमान पे जाना है, सब नहीं मरना जिसके साथ मैं आसमान पे जाना है, जिंदा अल्लाह कादर है भाई। अगर अल्लाह ताला मेरी बात तो मुकम्मल होने देना, किसी के बारे में फरमा रहा है ना, आप बोलते रहे, कोई मसला नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, आपको नहीं बात करने दूंगा अगर बात नहीं सुन। सर जाहिल यार, ये मदरसा नहीं है बरेलवियों का ना या देवबंदियों का। ये टॉन्ट ना करें, आप सीधी बात करें। तो फिर आप सुन क्यों नहीं रहे? बात करें आप। हाँ, गलत बात है ना, इस तरह आप टॉन्ट कर मैं शुरू हो जाऊं तो फिर आपको यार सुन लो ना, आप सुन लो। अब ये एक मिसाल आती है, मिसाल के तौर पे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा किया अल्लाह ने। भाई आप कहते हो इसकी मिसाल ला के दिखा, ये तो इख्तलाफ ही नहीं है। मिसाल तब देनी है जब इख्तलाफ होगा। अगर मैं कहता हूं नहीं जी बिन बाप के नहीं पैदा किया, मैं दावा कर रहा हूं हज़रत ईसा को, तो आप कहेंगे मसरूर साहब फिर इसको आप साबित कर दो कुरान हदीस से, ठीक है ना। आप मतलब 3-4 घंटे एक मौलवी साहब देवबंदी, मसरूर साहब एक मिनट रसूल साहब बात मुकम्मल होने दो, प्लीज एक मिनट बस। ऐसे नहीं और यार आप अपनी ब्रोनों पे ऐसे क्या करो। ज़िया भाई करने दे, ये अपनी बात में खुद ही फंस रहे हैं, करने दे। हाँ, मैं फंस गया। बात यह है कि 4 घंटे पहले मौलवी साहब आए, रफा से उनको चीखते रहे कि कोई मिसाल दो, क्योंकि एक दावे के ऊपर आपने दलील देनी है। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हजरत ईसा के रफा का मतलब है कि पहाड़ पे जाना, पहाड़ पे उठाया है, रफा का मतलब होता है उठाना, पहाड़ पे उठाया। आप मुझे कहोगे कि मसूद साहब कोई मिसाल दें आप कुरान हदीस से कि रफा से अल्लाह ताला इंसान को उठा के पहाड़ पे बिठा देता है, तो फिर मैं आपको मिसाल दूंगा। मैं कहूंगा नहीं होर कोई नहीं गी, मेरी गल मान लो, तो फिर मेरी भी मानो पहाड़ पे उठाया। भाई मैं कह रहा हूं पहाड़ पे उठाया, मान लोगे आप मेरी बात को? नहीं मानोगे, आप कहोगे साबित करो। हम आपको ये कहते हैं कि आपसे जिस्मानी रफा साबित नहीं हो रहा कुरान हदीस से, इसका मतलब है कि आप नाकस रफा कर रहे हो, अपनी मर्जी का तर्जुमा कर रहे हो, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। जी मसरूर साहब, ये जो आपने बात कही है कि जब इख्तलाफ होगा तब उसकी मिसाल देना जरूरी होगी, आप अपनी इस बात पे कायम है? मिसाल देना नहीं, साबित करना जरूरी होगा आपको। अभी तो आप मिसाल पूछ रहे हैं, अब कह रहे हैं साबित करना। साबित करेंगे ना, मिसाल दे के साबित करना ना, मिसाल दे के ही, यानी कि उसके लिए कोई मिसाल दूसरी जरूरी है जहां इख्तलाफ होगा। आपको अपनी बात साबित करनी पड़ेगी। मिसाल के बगैर साबित कर सकते हैं? मिसाल के बगैर साबित कर सकते हैं? आप मिसाल दो, आप कोई आयत दिखाओ, कोई हदीस दिखाओ, कोई नहीं, मिसाल के बगैर साबित कर सकते हैं। अगर बगैर कर सकते हो तो बगैर कर दें। ठीक है, यानी कि मिसाल की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब उस जैसा एक बंदा और चढ़ाना है रफा से आसमान पे, ये तो मिसाल हो गई।
अगर आप समझते हो तो दे दो। तो वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि मिसाल देना जरूरी है या मिसाल के बगैर भी साबित कर सकते हैं? भाई कैसे मिसाल के बगैर कैसे साबित करते हो? यार मेरी मर्जी है, अपने अल्फाजों से तो कायम रहो ना। भाई कुरान, मैं कह रहा हूँ हजरत ईसा को पहाड़ पे उठाया, मानो मेरी गल, रफा से पहाड़ पे उठाया, वही मान में लो। आपने बीच में कहा है कि जहाँ इख्तलाफ होगा वहां पे मिसाल देनी जरूरी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रफा से पहाड़ पे उठाया है, आप मानते हो, इख्तलाफ करते हो कि इत्तफाक हाँ, करते मैं हो? इख्तलाफ करता हूँ जी, बिल्कुल ठीक है। इख्तलाफ करते हो, क्यों कर रहे हो भाई? मैं मानता हूँ। हाँ ठीक है, लिखा अब तो यहाँ हुआ। पे मिसाल देनी जरूरी है? नहीं नहीं, मेरी बात माननी जरूरी है, क्योंकि मैं कह तो रहा हूँ कि ओहो, रफा मैं से पूछ उठाना रहा हूँ कि नहीं। ये रफा के इख्तलाफ मायने जब उठाना हो होता है जाएगा कि नहीं? रफा के मायने उठाना होता है कि नहीं? इसकी मिसाल देना जरूरी होगी या नहीं? मैं कह रहा हूँ रफा के मिसाल की जरूरत ही नहीं है, साबित हो गई बात कि अल्लाह ताला ने रफा किया, पहाड़ी पे उठाया। ठीक है, यार मिसाल देने की जरूरत नहीं है। एक बात पर तो कायम रहे, आपने अल्फाज बोले, अब आप नहीं, एक उनसे बात पे नहीं कायम यार रहते हो मसला भाई, ये, अपने एक मिनट, लफ्ज़ात पे राइडर अपनी साहब, जुबान पे आपको कायम मसला रहना ये है, सीखो। अब आप उस बात मसरूर पर साहब बात अपनी ये जुबान है, पे कायम रहना सीखे। भाई पल्लू, तकरीर आप माइक बंद करके कर लेते हैं, जब हम पूछते हैं आप तो लोग फिर मान लो ये इस हाल रफा होता की है मिसाल आपका। कोई नहीं है आप लोगों के पास। मिसाल हमारे से पास मुराद ये है। कि आपको कहीं से साबित हम करनी दे पड़ेगी देते हैं ऐसी आपको, चीज। आप नहीं दे पाएंगे, मसला तो ये है। तो दे 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 देनी कुछ चले भी यहाँ नहीं पे है, नादर देनी साहब कुछ भी और नहीं मसरूर है, साहब। सब कुछ रखा हो पटारी के अंदर, दिखाते हैं बार। जी जी, आप दे दे नादर मिसाल, साहब और आप मसरूर मिसाल गड्ढे से साहब पूछ रहे हैं, भाई दिखाओ एक कुछ बंदा यार। तर्जमान बन जाए, यहाँ पे ऐलान कर दे कि भाई ये असूल है कि इस बात की मिसाल देना जरूरी है, और हम इस असूल पे खड़े रहेंगे। यार रसूल साहब हमसे जो पूछेंगे भाई, मैं कह हम रहा हूँ भी नहीं जरूरी, मैं कह रहा हूँ हजरत ईसा का रफा हुआ है, पहाड़ी पे गए हैं, मनो मेरी गल, क्यों नहीं मानते हो यार? अल्लाह रफा यार किया, अल्लाह ने क्या पहाड़ी पे इस उठाया। बंदे को क्या है नादर साहब? यार मानते नहीं हो आप, कहते हो इस बंदे को क्या नहीं, है? मानो या क्या भाई, है? मैं भी फिर यही काम शुरू इन्होंने कर लूं, एक फिर बात आपने ये माइक भी म्यूट किया करना है। यार नहीं, अल्लाह ने रफा नहीं ये किया हजरत हालत ईसा है को। इनकी यार, यार अल्लाह ने अपनी नहीं उठाया जुबान हजरत पे ईसा को। कायम नहीं रह सकते। मैं कह रहा हूँ हजरत ईसा को नहीं उठाया अल्लाह ने, उठाया कि नहीं उठाया? जी उठाया। आप बता नहीं यार इतनी उठाया, पहाड़ी पे उठाया, मैं तो कह रहा हूँ पहाड़ी पे उठाया। अब यहाँ इख्तलाफ हो गया हमारा, हम कहते हैं आसमान पे उठाया, आप कहते हैं पहाड़ी पे उठाया, अब क्या करना है? तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अच्छा, यार ठीक। मसरूर भाई, चलो, मान लो जी, एक मिनट मसरूर साहब की मान आवाज लो। आगे पीछे हो रही है, एक माने जी मिनट मसरूर साहब की बात मनाओ जी, अपने बंदे ने मसरूर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। मैं क्यों मनाना है? तुम मना रहे हो तो मना ओए, रहे हो आपने अपनी मनाना है ना, अगाओ बोल। बात। मैं कह तो रहा हूँ यार, कह तो रहा हूँ तुम पहाड़ी पहाड़ पे नहीं मसरूर और साहब, पहाड़ ये से चढ़ाओ ना तरीका है डिबेट का। अगर ये तरीका है तो मैं कहता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान बिठाए, आप भी मान जाए, मान लो। तो अंदाज क्या कर है, मान रहे लो। यार भी तो एक फिर आपने आप- असूल मैं बताया, कह रहा हूँ, सुभान मान लो, अल्लाह हो ये जाए। देर से डिबेट का तरीका नहीं होता यही मसरूर तो साहब। बात सर, इतनी हाँ, देर से अभी यही तो बात अभी हो रही देखें, है। अभी आप एक मिनट देना, आपको आपने हमें अपनी हमें यार, मैं- नाइट आपने भाई बात चुप करवाकर बात सुन की। यार, देखें बात सुन रहा ना नाइट भाई, बात ये है कि जब मुझे कोई, मैं किसी को ये बात कहूंगा ना कि हजरत ईसा को पहाड़ी पे, वो कहेगा अपनी इस बात को साबित कर, हाँ यही कहेगा ना, साबित कर मुझे, यही कहेगा ना वो, या मेरी बात मान लेगा वो? नहीं, वो जब मुझे आपको कहेगा साबित करना, आपको हाँ, अपना मुझे दावा कहेगा वो साबित करना साबित पड़ेगा। कर, मुझे कहेगा साबित कर, तो मैं ये ऐसे साबित करूंगा, मैं कहूंगा देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रफा करके अपने वालिदैन को तख्त पे बिठाया था, तो मान लो कि मेरी बात। आपका पहाड़ी दावा पे ये दिखाना आपकी जरूरी है ना? आपकी दलील और दावा दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, पहाड़ी अभी पे दिखाना आपने जरूरी एक है ना बात किसी की थी, दूसरे को। हाँ, तो हम भी ये तो यही चीज। कह रहे हैं कि एक ठीक है बंदे जी। को और को, एक बंदे और को रफा से आसमान पे दिखा दो, हम मान लेंगे। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। आप ठीक है जी, बंदे अब और ठीक है का मसरूर रफा साहब, बता रहे हैं आप कि इस अल्लाह बात ने पे पक्के हैं कि जिस बात में इख्तलाफ होगा उसकी हू बहू वैसी ही मिसाल आपको साबित करनी पड़ेगी, पक्के हैं इस बात पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, नादर साहब आप भी पक्के हैं? पक्के कराई जाने दसना कोई नहीं है। दावे के ऊपर दावा साबित करना पड़ेगा। हम जो रफा का माना कर रहे हैं वो हम दिखा भी रहे हैं। नहीं नहीं, अभी जो मसरूर आपके साहब पास ने बात सबूत नहीं की है, हमारे पास सबूत है। यार बात नहीं, तो नहीं, क्लियर होने हिल दे। गया, थोड़ा सा हिल गया हाँ ये। मैं बहुत ज्यादा हिल गया हूँ यार, ज्यादा हिलने दे तो आपको ज्यादा फायदा मसरूर होगा। भाई हिल गया नहीं थोड़ा भाई, सा। देखे ना, सीधी सीधी सी बात है। देखें, नादर सीधी सी साहब बात है। यार फिर मैं- आपने बात कंप्लीट कर ली, हमने यार, सुन एक मिनट नाइट राइडर भाई, देखें आपने बिल्कुल आपने बात माइक बंद करें अपना अब। अच्छा, एक मिनट यार आपने बात कंप्लीट नहीं की अभी। और एक मिनट नाइट राइडर भाई से बात, नाइट राइडर भाई मेरी बात और सुनिए। अपनी यार एक मिनट नाइट राइडर भाई से तो बात पार करनी पाओ पड़ेगी। यार। नाइट राइडर भाई देखें, मैंने आपको ये कहा कि हजरत नाइट ईसा को अल्लाह ने रफा से पहाड़ी पे उठाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तख्त, आपने कहा नहीं सेम, नीचे बैठ अभी से सर। आपने बोलने कहा देते कि सेम मिसाल नहीं है, आपने कहा सेम मिसाल नहीं है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने हजरत ईसा को रफा से पहाड़ी पे बिठाया है, तो वहां पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठा रहे हैं ना अपने वालिदैन को तख्त पे, ठीक है, रफा से, ठीक है।
तो आप बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, तो यही तो हम कह रहे हैं, कोई एक मिसाल दो ना फिर ऐसी। अगर जैसे मैंने आपको दिया, आपने फौरन कह दिया बात ये है कि आपने अभी अपनी बात करते हुए कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के पैदा किया, ठीक है, आप ये माने। अब दुनिया में कोई मिसाल ही एक है और आप उसको वाइप आउट कर दें कि ये मिसाल नहीं बता, नहीं, बगैर बाप के भाई, बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अब आप कहें जी मैं नहीं मानता, कोई और मिसाल दिखाओ, तो ये मिसाल ही तो पेश की जा सकती है, और तो कोई मिसाल नहीं है। सुन ले, आप मेरी बात सुने, नहीं, आपने बहुत दफा रोका है, अब मेरा हक बनता है, आप मेरी पूरी बात सुन नहीं, इस पे इख्तिलाफ नहीं है ना आपको और मेरा। ईसा अलैहिस्सलाम ही की मिसाल है तो किसी और की कहां से लाएंगे आप? तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हजरत ईसा ही की तो मिसाल है, पहाड़ी पे उठाया है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो वो आपने पहाड़ी साबित करनी है, ठीक है, और हमने रफा दूसरा साबित करना है, ये बात होगी। अब ये आप कहें, यही तो कह रहे हैं, आप रफा साबित करो किसी का। अब जो नादिर भाई जो स्कूल बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये वाइप आउट हो गया मामला। रफा आसमान पे साबित कर दे, मैं पहाड़ी पे कर दूंगा, करें आप, करें फिर मैं पहाड़ी पे करता हूँ। नहीं, दावा आपका, पहले आप साबित करें। अच्छा नहीं मसरूर भाई बहस बहुत सिंपल है ना इसमें। हम जो माना कर रहे हैं रफा का वो हम साबित कर रहे हैं, ये जो माना कर रहे हैं साबित नहीं कर रहे। कौन सही है? हम सही है या ये सही है? आप अपना दावा कर रहे हैं ना, बात तो सुनो यार, किसी को कुछ समझ नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि हजरत ईसा को रफा से पहाड़ी पे उठाया। आप ये दावा कर रहे हैं कि रफा से आसमान पे उठाया जिस्म के साथ, मैं कह रहा हूँ जिस्म के साथ पहाड़ी पे। नादिर भाई कह रहे हैं, नादिर भाई ये दावा कर रहे हैं कि जी वो दर्जात गए, जिस्म नहीं गया। अब मैं अपना साबित करूंगा, नादिर भाई अपना साबित करेंगे, आप अपना साबित करोगे कुरान हदीस से। ये बात मैं कर रहा हूँ, यही बात है, यही बात, ठीक है, यही हम बात कर रहे हैं। अब आपने एक डायरेक्ट दावा किया है, ठीक है, और आपने कोई इसमें अपना खुद साख्ता उसूल बताकर हमें लिमिटेड नहीं कर दिया। अब इस दावे पर आप कहेंगे कि आपने किसी किस्म का इसमें लिमिटेशंस नहीं किया, ठीक है ना। जो आप दावा पहले पेश कर रहे हैं वो उसमें आप लिमिटेड कर रहे हैं, जो आप गलत बेस पर लिमिट कर रहे हैं। अब इस पर हम मुनाजरा करेंगे कि आप कह रहे हैं कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम का रफा नहीं हुआ, हम कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम का रफा नहीं। देखिए आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत का बात कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा रफा नहीं, मैं तो रफा से पहाड़ी पे लेके जा रहा हूँ। मैंने रफा जिस्मानी कहा है, रफा जिस्मानी है, अल्लाह ताला ने रफा जिस्मानी किया, उनकी मौत वाकई नहीं हुई। अब ये एक पर्टिकुलर दावा है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो ना, ये चैलेंज आपका, ठीक है, ये आपका चैलेंज है, ठीक है ना। मैं दावा साबित बाद में करेंगे, पहले इधर आए ना। अब आपकी रीफ्रेज हो गया। दावा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्मानी रफा साबित करते हैं कि उनको मौत नहीं हुई, ये दावा है। मानते हैं आप इस दावे को? नहीं, ये दावा नहीं है। क्या दावा है? चलें आप दावा कर दें, आप चैलेंज क्या चैलेंज आपका? मेरा ये दावा है कि जब भी अल्लाह रफा करता है, बंदे का रफा करता है तो पहाड़ी पे ले जाता है। मेरा ये दावा है, ठीक है, मेरा ये दावा है कि जब भी अल्लाह ताला रफा करता है, एक मिनट, मसरूर साहब का दावा है, ठीक है। अब ये दावा है खास कि अल्लाह जब रफा करता है तो पहाड़ी पर करता है। इन्होंने ये साबित करना है कि पहाड़ी के अलावा रफा नहीं, खास नहीं है, एक ही दफा लेकर गया, नहीं, ये तो खास है, एक ही बंदे को। देखें, वो ये दावा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जब भी रफा करता है पहाड़ी पर ले जाता है, ये खास दावा है। उसके अलावा जब की बात नहीं कर रहे, जब की नहीं, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की। जब भी हज़रत ईसा इन्होंने तो ये पूछा जब का जो दावा है ना, वो मेरा दावा है जब का। अच्छा मसरूर साहब दोबारा दावा कर दें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह जब भी रफा, मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह ताला जब भी रफा करता है, दरजात में रफा करता है जिस्मानी तौर पे, ये मेरा दावा है। मसरूर भाई का है पहाड़ी पर ले गया, आपका दावा है आसमानों में ले गया। हम तीनों अपना साबित कर देते हैं कि भाई रफा अल्लाह, हाँ अल्लाह कितनी किस्मों का रफा करता है। मेरा भी सुन लो, अच्छा मेरा सुन लीजिए। अब डायरेक्ट बात हो, अच्छा दो दावे हैं या एक ही दावा है? उनका अलग है, मेरा अलग है। एक मिनट ठहरे, मैं फिर रिकॉर्ड कर लो। मेरा दावा है कि अल्लाह जब भी रफा करता है, जिसका भी रफा करता है उसको पहाड़ी पे लेके जाता है। ठीक है, साबित करो। ओके, साबित करो। हजरत ईसा को लेके गया ना, हजरत ईसा को लेके गया,
यार वो तो दावा हो गया ना। थैंक यू। हाँ तो यही नहीं, तो बता अब आपका दावा हो गया, आपका दावा हो गया अल्लाह जब भी रफा करता है पहाड़ी पर करता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब हमने सिर्फ ये साबित करना है कि अल्लाह रफा पहाड़ी के अलावा भी करता है, तो आपका दावा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, मेरा दावा क्यों नहीं, गलत हो क्या जाएगा भाई? बात यही हो जाएगी, जब देखें आपके दावे की नकीज आ जाएगी ना, साबित हो जाएगी, आपके दावे की नकीज साबित हो गई, आपका दावा रद्द हो जाएगा। अब इन कैसे? किसी उसूल पर तो आप ठहर जाए ना, कोई मैं एक कह रहा उसूल हूँ दुनिया में होते हैं, उन उसूलों यार में वो से एक किसी ही एक दफा उसूल हुआ है पर ठहर ना, जाए आप। वो एक ही दफा हुआ है ना रफा। हाँ पहाड़ी ठीक वाला है, हुआ वो एक तो दफा ना। एक ही दफा हुआ है ना, तो अब बात हाँ ये है, अब तो वो ये कैसे हमने रद्द कैसे साबित हो जाएगा करना है मेरा? ना कि अल्लाह ताला ने एक दफा रफा नहीं किया, अल्लाह ताला बहुत सी चीजों का रफा करता है और वो पहाड़ी पर नहीं लेकिन करता। पहाड़ी वाला एक दफा हुआ ना। तो यही, अच्छा अब मेरे बताएं, देखिए पहाड़ी वाला यही एक हम दफा हुआ ना, आपको, हजरत ईसा के बारे में एक दफा हुआ हाँ पहाड़ी वाला। यही बात है, यही जब हाँ आपसे ये कह रहे हैं कि जो चीज अपनी मिसाल आप है, आप उसको लिमिटेड करके वाइप आउट नहीं कर सकते, ये उसूल गलत है। जिस उसूल पर नादिर साहब ने फिर हुआ ही जब अपना एक दावा दफा है। आगे लेकर आए हैं, ये उसूल नहीं है, राइट ये है ना गलत भाई? उसूल है। राइट है भाई, जब हुआ ही एक दफा है तो यही तो हम समझा रहे हैं, जब हुआ एक दफा उस पर बात करें, उसको लिमिटेड क्यों कर रहे हैं? कौन हक देता है आपको मेरा या मुझे मेरा उसको क्यों नहीं मान लिमिटेड रहे करने आप? का? तो मेरा आपका क्यों तो नहीं यार मान माना रहे है, आप? मेरा तो आपका मानो माना है, यार। यार मेरी बात सुनो, फिर मेरा तो मानो ना। मैं तो कह रहा हूँ भाई, अल्लाह आपका ताला मान जब भी लिया। रफा कर रहा है मोमिनों का, जब भी अल्लाह रफा कर रहा है मोमिनों का, तो वो दर्जात में बुलंदी कर रहा है। मेरी तो सैकड़ों अब मिसालें हैं। आप नए लफ्ज आ रहे हैं ना, अब नए लफ्ज आ गए हैं, नहीं, हमने कोई मोमिनों की नहीं, बात ही कोई नहीं नहीं, कोई मोमिनों नहीं। की तो बात ही नहीं चल मोमिनों रही, के अल्लाह ताला ईसा मोमिनों का अलैहिस्सलाम रफा की नहीं हो रही है करता। बात। नहीं तो ईसा देखें, अलैहिस्सलाम के लिए हमने लुगत उससे कुछ तो और है। इनकार ही नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लुगत कुछ और है, यानी अल्लाह बदल जाता नहीं है? देखें, अच्छा चलें बात हाँ ये ठीक है। अब आप ये बताएं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम। अब बताएं सलात का माना क्या है और हम सलात का हाँ, माना जब क्या ये करते खुदा हैं? के लिए बता आएगा दें, ना, एक ही माना है। और सुन तो ले हाँ मेरी बात। कैसे? ऐसे तो यही रुक जाए, यही रुक नहीं जाए, नहीं, एक मिनट जरा सुन यही ले रुक मेरी, जाए। वो मेरी बात जब सुन। ईसा सुन तो अलैहिस्सलाम ले। के लिए अल्लाह ने रफा किया है, उसका माना हो रहा है, जो हाँ, मोमिनीन क्योंकि के वो लिए रफा चहीते हो रहा नबी है है वो ना माना आपके, हो रहा है, ये यही वो आप भी चहीते समझा नबी रहे है हैं। ना, तो मैं कह रहा हूँ, वो चहीते हैं ना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ईसा हजरत अलैहिस्सलाम ईसा की। का जो यही रफा तो आप किया वो पहाड़ी पे किया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ हाँ कि हजरत ईसा यही का तो और रफा समझा रहे पहाड़ी हैं मिला। भाई, यही तो हाँ बता रहे हैं कि हर लफ्ज, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका इस्तेमाल अल्लाह बता रहा है, वो उस तरीके हाँ से होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें तो रफा मैं का भी तो माना यही कह रहा हूँ यही भाई, है मैं भी तो यही कह और रहा हूँ इसी कि ही एक ही तरह दफा हर रफा जगह हुआ है। इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही बात मैं भी गलत तो है। यही कह रहा हूँ भाई, आप मैं भी कॉन्टेस्ट में बता रहा हूँ, अल्लाह पहाड़ी से पहाड़ी पे लेके गया हजरत ईसा को रफा से। मेरा नहीं मान रहे, नहीं नहीं नहीं, एक ही आपने दफा हजरत हुआ। ईसा का नाम नहीं लिया, आपने कहा जब भी अल्लाह रफा करेगा पहाड़ी पर ले जाएगा, हजरत वो ईसा अच्छा, पर कुछ जब और भी ये है। इस करेगा, किस्म का, जब भी हजरत अब ईसा आप हजरत का ईसा कह रहे हैं। इस किस्म का जो रफा है, ये चले अल्लाह ताला ने कायनात में किसी और का नहीं किया, जिस्मानी रफा। नहीं नहीं, और किसी का नहीं, एक ही बस, सिर्फ हजरत ईसा के लिए पहाड़ी यानी पे, सिर्फ हजरत हजरत ईसा। हजरत ईसा हजरत के ईसा लिए, हजरत ईसा के लिए अल्लाह ताला ने रफा की नई तशरीह की है। इस बाकी कायनात में नबी करीम अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफा मुझे ये कर बता रहा है। दें, मुझे ये बता जी दें, अब मैं इस पर सवाल करता हूँ कि आप मुझे हदीस में से दिखा दें, सही हदीस में से किसी के नुज़ूल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, किसी इंसान के नुज़ूल के लिए, वो भी दिखा दें आप। अगर अच्छा, अगर अगर रफा किसी का इंसान माना, यानी रफा का माना एक ये मिनट लिया जा एक रहा मिनट जरा है एक कि मिनट सुन तो ले हजरत मेरी ईसा बात सुने, अलैहिस्सलाम को, मुझे सुन मुकम्मल तो ले करने दें, मेरी मैं बात आपको सुने। जवाब देने की मुकम्मल। अगर मैं किसी इंसान के लिए नुज़ूल का लफ्ज दिखा दूं मिसाल के तौर पे, तो आप उसको जिस्मानी तौर पे मानेंगे, ऊपर से नीचे उतरना? आप मिसाल दें, हाँ, मैं अगर दे दूं तो मिसाल दें। मानेंगे जिस्मानी तौर पे वो नीचे हाँ ऊपर से मिसाल नीचे दें, उतर रहा है? नहीं आपकी मिसाल बताएगी, आपकी मिसाल बताएगी अभी कह रहे हो कि मिसाल वहां बताएगी, अभी नुज़ूल का कह रहे हैं माना वो क्या है। नुज़ूल का लफ्ज दिखा दो, आप बदल गए थोड़े से। किसी और के अभी कह रहे हैं नुज़ूल का लफ्ज दिखा दो, मैं यही समझा रहा हूँ कि फिर वहां भी हर तावील लफ्ज कर का जाओगे। उसके कॉन्टेक्स्ट के आप साथ अभी माना आपने होता चैलेंज क्या है। दिया है, अभी आपने चैलेंज ये दिया है कि कोई किसी इंसान के लिए अच्छा हदीसों से नुज़ूल का लफ्ज अच्छा, दिखा दो। आपको मैं कहता हूँ दाराबा अच्छा, ज़ैदुन अलल नाजिल का अर्द, दिखा दूं, इसका नाजिल का मतलब दिखा दूं, नाजिल का चलें दिखा दूं, चलें चलें नाजिल ये का। बताएं, दाराबा ज़ैदुन अलल अर्द बताइए क्या मतलब देखा, है? वहां से एक पता लग गया, इधर बताएं, तैयारी है नहीं हमारी। नहीं मैं आपको क्या बता चीज? रहा हूँ, मेरा सवाल है, क्या चीज? दाराबा ज़ैदुन अलल अर्द क्या हाँ, मतलब है? वो जमीन के ऊपर चला, चला, लेकिन ज़ाराबा ये ज़ैदुन तो अमरन हमारी मिसाल हो क्या गई माना ना, हुआ?
یہ ہماری مثال ہو گئی. آپ یہ کہہ رہے کہ ضرب زیدن علی الارض کا مطلب یہ ہے کہ زید نے زمین وہ سن تو لے. یہ تو آپ ہماری مثال پیش کر رہے ہیں. ساری یہ مثال آپ ہماری پیش کر رہے ہیں. بھائی آپ پڑھے لکھے بندے ہو. میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں ہماری مثال ہے. بندہ کیا بندہ ہے ہماری مثال یہ ہے یار. اتنے یہ لوگ مطلب یہ لوگ چلے ٹھیک ہے اچھے بلے مطلب اپنا نائٹ آباد نہیں کہہ سکتے آسمان پہ نہیں آپ رفع کا ایک ہی معنی لے سکے آپ. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر لفظ کا معنی اس کے سیاق و سباق اور اس کی نائٹ آڈا بھائی ڈن ہو گیا میرے بھائی. چلیں ٹھیک ہے آپ نیا دعویٰ بنا لیں پھر پیش کریں گے تو ہم آئیں گے. بنایا ہوا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں رفع سے پہاڑی پہ جاتا ہے. وہ تو پھر آپ ثابت مسرور صاحب ضیاء بھائی کو اوپر لے بات شروع کرے یار. چھوڑ دے دوسری باتیں. ضیاء بھائی 2 دفعہ چلیں آپ کا دعویٰ غلط ہے. آپ اپنا دعویٰ ٹھیک کر لیں. صحیح ثابت نہیں آپ سے ہو رہا ہے. ادھر کا کبھی ادھر کی فلم ثابت کر رہا ہوں کیا تھینک یو. یہ زیادہ رسولی تھا وہ دوسری آئی ڈی سے آ رہا ہے بار یار. اتنا ٹائم دیا. اچھا اینڈ میں مسرور بھائی مان گئے کہ یہ جو رفع ہوا ہے نا یہ فی ذاتے ہی ایک ہی اکیلا رفع ہے دنیا میں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تو میں بھی تو کہہ رہا ہوں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ رفع آپ نے گھڑا ہے. ہاں افطرا کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. یہ رفع کا معنی انہوں نے گھڑا ہے تراشا ہے. یہ یار یہ خاور صاحب اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں سلیم میر بھائی کو اٹھائیں. سلیم میر بھائی کو کدھر ہے سلیم میر بھائی؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. نادر بھائی مسعود بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں. اگر یہ ہمیں جواب نہیں دے پا رہے تو یہ آگے ہمیں کس طرح سے صحیح رستے کے اوپر لے کے جائیں گے؟ یار اپنا بھائی بات یہ ہے کہ اگر اب میں نے بھی تو دعویٰ کیا نا. لیکن چلے آپ تو عالم ہے آپ کے ساتھ تو چلو دوسری بحث ہو گئی نا. ہمارے ساتھ تو سمپل سی بحث ہے کہ یار رفع کی مطلب ہے کہ آپ واقعی جو حضرت عیسیٰ اس طرح کے ہیں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں یا اس طرح کے جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہو. یہ تو چھوٹی سمپل سا ایک لائن کا اس کا جواب تھا کہ ہاں جی سادہ سی بات ہے کہ جب میں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ کا رفع کرتا ہے تو پہاڑی پہ لے کے جاتا. میں عیسیٰ لگا دوں ساتھ وہ کہتے تو عیسیٰ نہیں لگاتا. جب بھی اللہ تعالیٰ رفع کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی پہ لے کے جائے گا. اب میں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے تو لوگ کہیں گے دکھا. میں کہوں گا لکھا تو ہے بل رفع اللہ الیہ. اللہ ادھر پہاڑی پہ تھا جب حضرت موسیٰ آئے تھے تبھی پہاڑی پہ تھے نا اللہ تعالیٰ. تو اللہ پہاڑی پہ ہے تو حضرت عیسیٰ کو پہاڑی پہ لے کے گیا ہے. تو لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ بھائی جان اس کی کوئی ملتی جلتی مثال کہ اللہ یہ کام کر رہا ہے. اختلاف ہو گیا نا ہمارا. تو کوئی دکھاؤ. تو میں کہوں گا بس ایک ہی دفعہ اللہ نے استعمال کیا پہاڑی پہ لے کے جانے کا حضرت عیسیٰ کو. ایسے تو کسی لفظ کا جو مرضی کر لو تو کوئی ایک ہی دفعہ ہوا ہے بس. ان کو صحیح طرح جواب نہیں آ رہا تھا. انہوں نے وہ اپنا حلوے کے پیسے پورے کرنے تھے وہ کر لیے ہیں. یہ شروع سے ایسے آپ دیکھنا جو بھی مولوی آئے گا میں آج آپ کو بتا دوں جو بھی مولوی آئے گا کج بیسی کرے گا یہ ثابت نہیں کرے گا کہ رفع سے آسمان پہ جاتا ہے بندہ. یعنی اسٹریٹ فارورڈ جواب اس نے ایک بھی نہیں. وہ کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا. دیکھیں میں اس کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے کسی سے رستہ پوچھنا ہے نا تو میں اسے اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا میں لاہور جانا ہے. نوید بھائی سنے ذرا. نوید بھائی تو وہ اگر مجھے کہے گا کہ شیخ اوپرا تو ہو کے فیصلہ مت ہو کے جاؤ. نوید بھائی میری آواز نہیں آ رہی یار. نوید بھائی میری آواز نہیں آ رہی سر آ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں بتوں کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر. اللہ کہہ رہا ہے کہ ما نزل اللہ بہا من سلطان. ہم نے ان کے بارے میں نا کوئی دلیل نازل نہیں کی. بغیر دلیل کے یہ ایسے ہی یہ جو رفع کا معنی کر رہے ہیں نا جسمانی طور پہ اٹھانا اس کی کوئی دلیل نہیں دے پا رہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ خود ہی اس کا معنی خود ہی ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ جب عیسائیوں سے ہم پوچھتے ہیں نا بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہو کیا کوئی دلیل کوئی ثبوت. وہ کہتے ہیں بائبل کے اندر جو انہوں نے بائبل اس کا ترجمہ کیا ہوا کانٹ چھانٹ کے اس میں ہیر پہ کہتے ہیں بائبل پڑھ لو اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں. بھائی جو آپ کا عقیدہ اس کو کہیں اور سے ہم جو معنی کر رہے ہیں رفع کا معنی روحانی طور پہ اٹھانا وہ ہم سینکڑوں جگہ سے ثابت کر ہمارا معنی کیوں نہیں مانتے. پھر آپ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے حدیثوں کے اندر. حضور فرما رہے ہیں ورفانی کہ اے اللہ میرا رفع کر. وہاں پر آپ معنی کر رہے ہو روحانی طور پہ. ٹھیک ہے اللہ کی صفت ہے رافع کہ اللہ اٹھانے والا ہے وہ بھی وہاں پہ روحانی طور پہ منع کرتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کی دفعہ آئے گی تو لغت ہی بدل دیتے ہیں. اللہ کی سنت سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ رفع کر رہا ہے اور اللہ اپنی سنت کے بارے میں کہتا ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا.
اللہ کی सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं है। ये पता नहीं कौन सा रफ़ा है भाई।